Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. ele malama mai le poliuli mo e wa mi tonu o i o le alofa fua ma le alofa muti vale ma le a mi tonu e maruia le tangata ua alofa fua ma tu ina atua na mea i e no mai na te tausia na mea ma le whaau tauta tonu. Bo nei tai ao na mātua lausu ma le loto fia alanga o vi inga ma pese lo manu malore nei tai ao o le fo ua mātu ai manu ma sa ai ma amalia i au whamunianga. E ala nei tai ao fau a e au mai. O mātu le fale ma le loto fia i o lo toal nei tai ao lo mātu tua mātu wifo i uluma mātu whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese o le atua matautia ma malu ma mana o le atua e ifu uma ia i o mena e whaia tuli vai matau lo whaiva oe lava ke biso le alo le atua seifua. Le atua e malia i mana oe me le leu malava o le atua seifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la e le vi ingon ma malu le atua oe pulipuru le matango fie. Whaaftai tele lava tamai lau mea lofa, le ola whaua mahatu maua, i le nei tahe hao.
whaftai lua lofa o tu te manu whai ngā malolonga sa tō whawhau te ngata matau mate le e te pēau lia nei tai au. A lua lofa o lewa te mairo lātu sui fua o e whapopol nei asa fau. I lo lātu sui fua ma mātu nei ola o mātu o lia i fōle nei asa lulu sa fulima ia aso iulai. Mātu whalaunga o le nei tau sanga. Ia o le mātu malanga nei aso lo mātu o tua mātu te le mauti no po le alime tupu le si tu laulu manai. Ai a mātu whalau whaatasi ma oe i le waa o lo mātu whalau ai o na mātu mauti no leo le aulu masao foi. Ia le malanga o le nei aso tau te maita maa whamuna mone le whalaunga o whai nei au li tia whaiva le whengai mana tino le nei aso fau e a mai mātu tine nofo e tino ma mao e le ma whai lava o na ngalo Samoa le tino e pele le loto o le mātu te talo whamaruia le tino e whaavai i ante oe manuia te itai o Samoa nei o mātu ainga ma nei o mātu tangata uma i Samoa ma le lala ma le pāmpa awa iso e sa vaenga o le nei lalo langi ia whaasafu atu ma wha iei o whaamunianga te tonu ainga te itasi Puri e fore nea tunu New Zealand, mātura nofa mama wai. Whapena atu umalawa le nei lalo langi, mana tua le mātura talo le nei tai au, so se tasi o tangi atu fia mauro wha malolonga. Ngase mai o le tino lo whaata o tori ei tono a ingam, so se maota ngase le ngata i New Zealand nei, so se tafora nei kelope. Mātura te tali tono le whaatu tua i lepu upu ulo wa au. Lo mana wha malolo, pa iatu, pa iane, pa ifo, i whaafo sia lo lanto mano si ai awane ngalo. Ona whaafo i atu rubi inga i ante oe e maratua pēa le talo maratu i malu muli panga le mahatu matua tu asin sino Samoa i malu maota malawa le ne yaso te te orwaina lato le mawhana loa lofa whaafo i sia pēa lo lato sui fua lauri le tino sidi lava i le nganga o mea umala whara mahatu whaia ni yaso fau e mailo mahatu tua mahatu whaia i nei e fo i atu rubi inga i ante oe ma ofo i natu i matou e whai mau mea whai ngaruenga i so se mea e te whenenga roailo mātu tua. Ta mawhapole mole, se e whamaria le tau tua a le Radio Samoa e le nei aso a toa ua mātu wole mātu walau i nei mea malawa e ala le sua whamana malo i Jesu ke misolo mātu li mora mātu whaola. Amen. Oh
Ele sila oleve inga fitu se fulu malabalu tu spesere kanesia meditisi langina leve inga le tua la vai pesere kanesia meditisi mai papaloa sinamonga le tautua mo already Samoa no wata toro ia le July ono. In this update, National is running in at least one Maori seat after steering clear for years. Political reporter Ethan Griffiths has more. The party's putting up Rangatike District Councillor Coral Raukawa for Te Tai Hauauru in November. Raukawa's just the third National candidate to stand in a Māori seat in 20 years, after two ran last election. National says it hopes to announce a candidate for the Tamaki Makaurau seat soon. National's long history with the seats includes promising to bin them under previous leaders, but now embracing them. Te Tai Hauauru is currently held by Te Pāti Māori co-leader Debbie Ngarewa Packer. Meanwhile, former Prime Minister Sir John Key wants to see Paul Henry in Parliament, even if it isn't as a member of National. The broadcaster announced he'll run for ACT as a list candidate in November. Key, a friend of Henry's, told our newsroom he'd bring enthusiasm and wit to Parliament and he deserves to be there. Henry previously ran for National in 1999, losing to Labour's Georgina Bayer. A flood-damaged section of State Highway 1 near Kaikoura is set to reopen today. The stretch between Kaikoura and Cheviot likely to open from midday after last week's severe flooding. NZTA says traffic will be restricted to one lane near the Conway River, where floodwaters washed away sections of the road. The future of sustainable packaging could start with a pint of beer. A team of Canterbury University students is exploring how spent grain from breweries can be transformed into nanocellulose. Spent grain makes about 85% of brewing waste, can spoil within a day and can be difficult to compost. Nano Brew team member Jade Wilson says nanocellulose is made from tiny fibres of sugar. One of the big things about them is their strength and their flexibility. So these are really valuable for things like plastic alternatives. That's news. In sport, West Tigers NRL coach Benji Marshall has launched a tirade at the media around coverage of the upcoming departure of co-captain Jerome Luai. Marshall has teed off at suggestions his relationship with the star 5/8 is fractured. What baffles me is that off a hint of a few things or a situation where people think you should have a rift on it, it's not right. You can't make that stuff up. I think what you guys need to do is have a look at why you're making that up and not put that on us and put that out there. The Football World Cup semi-finals begin today with France and Spain kicking off in Dallas from 7 a.m. A record amount of prize money will be on the line at Golf's Open Championship Major at Royal Birkdale starting tomorrow. Organisers, the R&A, have announced an increased prize purse of $30.5 million. The winner takes home a $5.5 million prize. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa malolo tanto ri falo I suke research mo mono fa talo fa mo fa filo ai fa tu lima fo I le matele mal minga o te tawai sa mo lanti no pele. Ele pa ia man malo lo fa fonga ngara nei tai ao sengi malo la bala sui fu mo ia fa malo fo le tenu fo lau. Tatu ave la bala mua ma fa sangi le tatu matai le langi batu le fa fetai lo tatu tu lo na lo fa. Ole fo tatu o real nei aso le aso o fa le tu tatu te ori matatu fia ia I per patiela ngara lei o le tatu tapa o sili le langi. Io le fo mafana moni melo tosi fo ma ma to marosi o le o tatu si fa I no mo no no to no manu o mala nei tai ao tatu ave fa tasila ele bi inga ia te ia fo melo tatu tu to tai tatu fo lo nei fo iaso ia patatu fo lau le lao lona lo fa tatu ia nei fo so lulu se fulu ma le lima ia so io lai o tatu fo lo ma le lua fe lua se fulu ma le ono se mai la fa fonga le por kala be manu le tai ao I'm ready sa mona fonga ngal ma ta sha ba luo so mai insinio tatu Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si patia ma fonga pesta el gelo si o ma to ora nei tawai meni to tuina lo to vai mo to malo se pai fo le tu last follow e le tai o nei malo lo su malo se fo maria ngal ma nei tai o fo malo fol ta wata e lo sunga le o ta vai vi ia la vale I le nei fo ia se fo ta lo fa Samoa le atu no pele malo le se fo ko ma ingi le ki fo ka ko fa no lo wa io fai fo si pu o nei tai o te lo di so vai o ki lani
Ia. Ia le o angana o le tau o tātu whiangai nei, ne vai taimi o le masina lona lua nei, ia o le season o le winter, i tono nei atu no New Zealand. Ia kako o maru lua i whapenga? Ia ngā. Nā kariri ai pia whapetatu. Le ala, lima o tere tulai, ono usmaila mai momla whafonga le tai au o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. O upu whaamau alunga, e vai lua i nai se mālo. Proud words divides a nation. Lua nofoa i ngā tupu, ma tā upu e se fulu, a olona foi upu e se fulu ma le tasi. Na whaae e tia e lo uta mā, le amo ma mafa i a te outou. A o le nei, o te wha o popo i nā atu la o tau amu. Nā oa i atu lo utamā i a te o tau i sasa. A oa, o te a oa i atu i a te o tau i akarava. O upu wha mā walunga, e vai lua i nai se mālo. Proud words divides a nation. Ua mawai atu le tupu, longo a, male ata mai o Solomona. Ai solo i ane lo nā talii o reopo amu, i le nofo ali. Ua mai Israelu ia reopo amu. Ua ai oi mai ia te i le tupu. Reopo amu, ia e alofa. Se i wha mā le avenga. Ua mafa tele nei la fonga. Ua tuu ina mai. I tau au, ma a ao, ma ola o tangata Israelu. Sa fautua ina, le saufa inga toia i ina le tupu o reopoam. A lofa ngia le manao o le nu. Wha mā le avenga. Peitai. Ua le fautua ina le tupu o reopo amo. Fai mai upu wha maua lunga a reopo amo na tali atu ai i le nu. Na wha e tia e lo utama o Solomona le amo ma mafa i a te outou. Ai o te wha o popo inatu le ma mafa o le amo i a te outou. Nā oa i atu lo utama o Solomona i a te outou i sasa. A oa o te a oa i atu i a te outou i akarava. O i tonua na vae lua ina ai le whainga mā loa Israelu. O le whainga mā loa Israelu e lau mua i Samaria ua whai Yere poamo matupu. Ma le whainga mālo a Sayuta, e lau mua i Jerusalema, ua wha ua wina e le tupu o Reopoamu, le nofo ali. Samoai, so o se tai lava, so o se au auna, so o se tangata ngalue, e sa au noa i upu wha māualunga. O le iunga, e fe vai ai tangata. E fe vai ai se malo. E fe vai ai se ekalesia. E fe vai ai se nu. E fe vai ai se ainga.
e sulu mai isa rā elu i a reo poamu. Se ia lofa e wha mā le avenga i la fonga mamafa. Ai tali mai reo poamo i tangata i upu wha walunga. Whai mai upu ale poto silisili o Solomon o si leo fi le mu e li liu e se ai leita. O upu wha walunga. O upu wha sausili. Tātou te wha leo ina i lea aso ma lea aso. E vai lua inai. Lau tāpua inga. E vai lua inai. Lau whainga mālo. E vai lua inai. Lou no. Vai lua inai. Lou ainga. Samo ai. O si leo fi le mu. O upu e wha leo i le loto maulalo. I le anga malu. E wha tupuina le fi le mu. A o upu wha maualunga. E vai lua inai se malo. Tātou te taru. Wha whetai le atua. I lo wao o mai i a te i mātou. E le anga tele upu wha maualunga. E vai lua inai se malo. Alofa mai a mātou tautua ma au nanga o lene yaso. E tonu malele iai mea uma. Lo lav swafa Yesu lo mātou ali ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua ine. Amen. Gaga feso so animai ilau savali ato afoi mala uvai uvaya walata telemai lau tau tinoga ta fia ola fia tau mawhai Yesu halofa lave ai mai ta fia vai hilo a fio mai Yesu, oh te alofa ya te oe, tu maupe he tau tinoga faoga imato e fai mai pu e tau avea o au feo o apua puanga mamea fai gata Ai o te savali malo ali lo faola
Tanga feso soare mai fa mai ai le lui tau o le aso nei foi tai au fo no se fulu ono le wotale to lai ono le proklame malo le tai au radio Samoa we not to follow longa Christian Saving Mal Enterprise Motor Group Manukau nai minute I o nga kwai fa pa o fo no tara musika le tai au musika la fo e fa fi ai o ya la ku ar musika o e fi siva ke ma di aru le tai au Tau kuatal fitu le tau nei wha awano mai so taimi mo le tātou po kalame a reto o le ola tātou malu o le tai wha le ngangara nā te pena mai nesunga ya pasta la wha e kopa today in history tātou mawai pone mena tupu le asos fuli mo yulai e le telo tau sanga mawai o le tainan fitu I le tau nei malwha poko telefone ngal pro tani o po kalame a matana o le tai au mua tātou ni poti mai nunga le wala Talo fa ave ta avale tato wasi si atu ilunga tato awala le taimi le nei o le tai au ya mai tau atu o le lava foi e file mu mai tato awala am tanga foi le nei foi aso fo le mai tau atu le foi se fa lave tau ta avale o ya ilunga le awala I le nei taimi o le tai au ya tau lava le ta avale manu ya te le lava le amatanga ya o le fainga malanga le nei foi tai au fo full fit minute te ai le tula ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono ako lima, isa mo na It's simple with 4 easy steps. Sign off via ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Eyeing will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafai ngā fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! Mai ngā mata talo taura nei fōi tai au fōu tamaki makaura au ki lani no whanga whasa launga Radio Samoa fitula I le malu lūne nei teimi o le tai au. Winga o le tau whamawina mōne nei fōi aso lulu. O le pasolo ina awawa puawa fōi le tele waengo au ki lani whasolo na langi le lei le awauli ma le whiawhia na nei. Se fumal fitu o le maurunga na e mwhero I le maru lumo au ki lani le so valu lona mawalalo tai au pe au lia le amatere na awawa pa utimu te na vaengo au ki lani tutusa le maru lua nei matai au se fumal fitu lona mawalunga la vaengo I on tuatu la se fumal reile a fasaro na awawa lang le lei le tau te na vaengo au ki lani fasaro na awawa la sto nai fasaro na awawa lang le lei le sa lang le lei le so ngafua mara so luar vai aso o lumana I atu Whamabonga umanau tui na maina mai tau nei whai taimi o le tai au. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fia lo mau tai lo lunga. Talanoa I lo aingai me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōrea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lau saonga le mu I taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. Sfuru iwa mana whana wa tiani tu lai ono, le tusi tala band le tai au. O le pesi tala ino whawhi whiaka Radio Samoa nei fo I tai au. Fau le tunua ngai tuta mangara wenga o le tai au. Malo le tawa tai, malo le wha malo losi wa awhan tātua wa yaso. O lia whaimon ne yaso o le pesi lea mo o e... Matala noa manu le nganga nai o le tai au. Ave o le la ua punitia po I puao. E sau malu e wha asusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana.
sua mali e o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o i pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nei matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tae au nei matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tae au nei matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Lua tolu wha. Lo se marwhala wa tele tulai ona mano wha whai lea tino tele fwoi paanga o wha whirai. Mai mwhatara wha mai a ngan manai lunga le tātou Facebook, mara YouTube roi Samoa. Ia, kia ora whamtama ke makaurau. Au ki lani no whanga le wha salama roi Samoa. Maro la marasi fua manuia. Tu tele nisi o whatara wha mai i o i Merepone. Whatara whatu, tele fua, si o moti uso. Maro whawte tele le ala po mai tātou mafuta fwoi. E le rei tae au, whaafonga i lunga le tasilima i vitolo a moi au kilani manu tutua oi o atuilo na malosi whapena fo il tātou FM 106.1 in Samoa. Good morning, malosi fua wa awharkako vai aso, wa awhar vai aso mo mātou i dei, ngei kurangi, pe ala fto aso lua e si vaenganai o i Amerika a. Nga isi kako kailima kako wasa fo a. E ala lei, malo whaftaile atunu, wa tātou iei te tonu o le toi whamasina, ona whatau nuu leo whainga palota New Zealand, wala se fitu. Asa fitu o November, whamoe moe o mana restala o mana tātou, o mana whaasao o mana tātou tua tusi, i am sauni tātou e whaile palota, ai mai lea taimi ma lea taimi o le wholaunga o angatu mana whainga palota, e whai mo mo suuswenga, ia po o Pauls lea tele ntara no, tuele tara po kalame, fisiringia i se vaenga o tangata, ele o tangata umai palota, na o se vaenga, fisiringia le lunga po emaili, ia po telefoni, ia po naso rātou whinangalo, o ele pāti o nai te langolango ina lei taimi, o ele tangata e te mana o e vean parimia, ia matula e mai ai se ata whate tai so te lola, e ele vaenga o le na maua le tāpo kalame. Ia tu sai ma le Radio New Zealand, Poland, whanga so. I le tilo fo la le iai le tu lava tau I pāti, o le lai mai tau atu.
O lea e pito ilunga ia palota fo ia ilato sa palota ina ia le Labour o lea o le tosu fatis a tosu fa pasene o le National o lea ua faisipa u te isi mai ao lato palota e lua a tesi ma le tasi o lea lai tu lai mai lato le lusu valu tesi ma le fitu pasene fa solo mai New Zealand First se fulu tasi tesi ma 5% o le Greens lea o lo uzure se fulu tesi ma le tolu o le Act fitu tesi ma le valu fa pena fola o le isi pati lea o lea lava o lo mai tawina lea nga i mai fo i lea ilunga o le pati lea le opportunity po le TO po le top lea ua fa tesi ma le fitu o lo minga o fa o popo le lua tesi ma le fitu pasene ia la topalota te pati maori o lea e le lua tesi ma le tolu pa u le tesi ma le iva ia a o isi lava enga fo i e tesi ma le valu a fua lai leo fa io no fua o le lai mai ta watu ino fua a paki ka ikasi lava ia o le leipa o le fasul tolu ala to no fua National tosu wono no fua New Zealand First se fulu 5 Greens se fulu tolu Act se fulu Party Maori e tolu ia o nisina o pe a fua lava fo ai atu fa atasi lava la le coalition leo o iai lava i le taimile nei ia o le mai ta watu ono su tasi ala to no fua o le Labour Greens and te Party Maori e 5 sulu iva no fua no winga ele o iai se se ngatele i le vaenga lolo ia nei a o le fesili fo ila mo ila topo ai ke finga ngalo e kaunga avea ma pale mia lu su tolse si malaiva pasene lango ina Chris Hipkins lu se fulu pasene ia Christopher Luxon Winston Peters su tol pasene se si malelua Chloe Shawbrick ele mai tawatu le valu te si malelua ia o nisina o vainga fo ia o tai fo ila David Seymour o lo o ia i le ono te si malaiva pasene i le taimile nei ai ala le vaenga fo ngale I don't know ya wa le ai mal paseng yo vaenga na o le mai tawatu ia i le taimile nei o le tasi vaenga na mauanga mana fo le tu sai male pole o lo tala no il proclam nei taiao o party tele ye luo le leipa male national e drop e alu ba lalo le support o le wingo from talanga so national 2.1% na drop by lato wa support pa fuatu le sipole na umatu nei o le leipa 1.6% ia le drop na lono winga ta mo ye e o la ko fai o mo lalo lango mo party tele ye luo but o party le the opportunity party o le patina le te vavatu ua tele ina le lifa ele support to tele nisi even though o le still ai lalo 5% threshold o le tulanga o fai pala e sao ele lato fai pule tono pala mene pe afa pe fai nel palo but a ti tilo atu ele vave tele o le support lungo support 4.7 le ine so e ai ale taltelunga fai ona usia le opportunity party ia le 5% e fai ona sao se lato fai pule tono pala mene so ile titilo atu Maori Party kwa intele ale mana mia o le support mo lato and I'm sure because atitilo I pasene ia mo party votes e mana mia ele Maori Party le mana malo ni lato fai pule mai tu tono tu malo yes ele a final ia party votes ia wa amalo mal fai pule tono o le tu malo ia wa sure ia tono le ave monsieur le parlement so tele al ngal Maori Party party tono fai ai al party le sa sidio na fai si vesi mai na te sanga mo bai tau sia tau la lata I all fai nga palota ia toi tu ia I lo lotto fali ia mata pena mai bo masina ia toi ole ale fai nga palota ia telo tasina manga ta wa all vanga le na fai lo nei fo ia po ie the preferred prime minister ade titi loto lo o lead mai le te tai o le Labour Party te me nei so te lo fo ia e te le ana vanga le nga lu malo mo nei taimi a fai pa lo tanei ia e tu ma wa ona fo ona city in for le coalition government ole nei o te lo le si pa nga tele a lo sitting il te me nei po fe tu wai le New Zealand First because a titilo ile fanga solonga o te me nei e tele a in titilo atu e vale fonga va ai tono loto fane al coalition government le nei il telo me ele lango ina le va va semane Winston Peters semane New Zealand First so tu la of city time ne o fair to wide New Zealand First il time e o mal fanga palota because o mal fanga palota king make for ia va semane ia nga pule foi le ka malo al makai sa mole bo fer va nga tu wai ia wa tela town of sitting il time ne
o le mele mautinona le taimile nei po fea lava le tu e mino ia va va sama de Winston Peters e o le tu na e mangingo e tu le mai o le fenga malo pe mai le fenga palo te las fito November yeah, so on ai vanga na male e lua ia polls na release na fia ngalo mana le sata no mar fia nga pito la sana fia on the poll le ona tano ni tapo kalame but isi poll no fata no le PM na the Horizon poll e tele alanta la itono le o tanga Pacifica wala nga tele na my polls tele motino por le alte leo le pasene o tanga Samoa mal Pacifica o la la tu te e saf sitting here pe foi la le Radio New Zealand variant poll le si poll na release fa tasi mai na fele taina le balu o le poll na fa atino ina le PM na that Horizon e tele lanta la itono le Pacifica foi le pofio ile lango tanga Pacifica e patima le so o le vainga na maua si tie lunga le lango tanga Pacifica mo le Labour Party so o le vainga na vai le al fai matatu titilo e po feo o ta o ile fina ngalo tanga Samoa mo Pacifica il tulango e patima lango ina e mo le temi a ngata mo fenga palot ya au tala no fenga palota o vainga ta wala va fa mo mole palot au le restala e ma saune fai palot ya ma tu fol palota foi la lo fainga fa tem karasi e pure el kamallo makua la fifiri fai e le fa pe atu tatu le tio palo koi o banga la le pe o la ngola banga ele e ku o kwar kanga kala ko e pule al tanga malana filfilinga o le leina fainga palota la lo fainga fa tem karasi me mana tu la fo ne tau sanga le tu fai ni palota ile asu tonu o palota e pe ona ye tau sanga uma vai yes au tata no le fainga palota ngal mana e ile tangata ole vanga lue tono le media New Zealand alo te baba tu a failo mai e ono tamo e la lo vai ngana act mo fenga palo tele o lo mane o le sunga ya Paul Henry o ia lea o se sui walawi loa e lunga o whaasala launga tau le tio tau televise iei fo ia na ia lava fo i polo kalame sa ia a whapenan whatau nuna tai peila o le Breakfast TV NZ mai le lua afe lua whae le lua afe sifulu o le Paul Henry Show pe o le isi le na show fo i lea e lunga o le televise mai le lua afe sifulu wha o le isi o show mai le lua afe sulima i le lua afe lua tasi the Traders New Zealand o le isle na ona Paul Kalame International na ia whaatau nuina the Chase New Zealand e ia le isi vaenga o le Paul Kalame le na ia hostinga i tu tonu lava New Zealand nei so o ia fo isi tasi o sui whaasala lau i lunga o le NZB Talk pe mole sila fiela tunu but o lea ua whaalau i loa ana nafi o ia o se tasi o sui fou o lea ua whaofi atu tu tonu le party le act pe ona whaalau i loa fo ele sunga David Seymour ma o le tula i maila o Paul Henry i to tono le act e iei fo i ona ia sini autu ma e iei fo i vaenga o ia langolango i nai le act but e be e mai tau atu e lawa lunga lava fo i le tula i mai e o lona fina ngalo e challenge i le party a le national i le taimi le nei ona e fōlinga mai sai le national fo o ia fo i se tasi o sui a le party a le national tau sanga ua ma vai le whainga palo tau le tasi iwa iwa na manu malo e lola ia le sui a le Labour mai le sunga ya Paul Henry but o lona tilo le taimi le nei ma le taimi o tua nai wa sui wa fai mai lana ia saunoanga wa ke le swinga ma wa mafa ki ke le New Zealand pe a tilo i le taimi le nei la tau ia i ta iala ma vaenga fo yo fa atau ia le national la tau ma la tau fo ta inga so o le tula i mai la Paul Henry e pe o le a tilo a nga ile tau ma fai fo le ina ia toe au mai New Zealand o le si fo tu o la fo e ko challenge lang kula mai ia voters ale national lava ia o lona winga la kanga ka fo ia wai loa malawi loa o lona winga e ke le ala le possibility fo ile e mautino ai ma fai o nga ofi ia e ma fai fo nga mang malo mai ngai palo le ese mai le whainga palota ma vaenga wha porkiki o le nei fo i tai o fau a il popolenga te leo i le mena tupu mai i Karanga Hape Road te lo a i nisio le tunu o wha fau mai a lala tau latane i vaenga leo
sa leo pe sa tana no tampo kala mela mtanga ba yaso leo titi lo atu o lo ye lava pole nga leo male mana mia to tele leo ye tonu i o lo mana ye le tala ino city rail link o le masino au kuso a nga i a se te malena predicted ka ona te tala inai ye le kako city rail le pe ta i le taimile nei i le kele fa lave e tupu mai pe i le vaenga le K road le fa pupunga fo pe atala no tato e pe na o lo o mafuli ia le mafau le male manatu tangata e mo o mea lava le puipuinga malu ia a le malu malo le taimi le onga ia o le ngali pokia e le ngata lai fai pisinisi o le fia fai pisinisi o le a maua fo ile ala nga tupe so ani mo lato but o tangata o lo ala i o le mo le mawina o mafua anga le nga kupule kelo le vesi o le ka o kingo mai drug dealing prostitution o le isi o vaenga o le faonga inga lava drugs i lungo le public space o mela yo le ale yo nga kupu ia le vesi ia wa afu atu ile weekend fo ina se ima vai atu nei to sele nisi na loka mai ia leo i ai wo pe wo so ava ia so o fa penge ia i le vaenga le K road i va ve aola pole sko nga ia nga ile sa pe o kai mi o le matuai ia ai mana tuala o le rail link le e te tawon te tala ile aso sa so o le ala le na o le nga e o manatu ila tau nei e ta tawa o nga makwa i malu le ia le security le fo yes to lua se fulu mal fami do jolo talo le tula fitu nei tai au a mai fa fianga mai le penino te fama ni so fa salong fa business ta do vai update po jo fiala to mari liu le ma fu foi lua le so antono Venezuela ma lo si può che lo compone e ma se sei follow la nuga Siva maya ole tau sala ai ole ane oni tama e ole te ne tapa e ma se sei follow la nuga e ma ya telefo ile vai mi se tama ita ya siva ai vai ai atu fa malo Salala matata ata ai ole uma otangata ai amata fa au papa ulu ai fo ile manu setau salala matata ata ai ole uma otangata ai amata fa Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O mo mia ni ngaluenga whai I lo fale.
o le living space o lau company if so soani ilu whaaleleo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe whaafolau heat pump, whaisau deck, whaakapeta lau whale, whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani ilu finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, So lua se follow mino tolo tolo ta leo le July 5 tolo fa foga le polo kala me maro le tai Radio Samoa au tatu e lona se follow lima nei aso le masina lona fitu ta follow le lua fe lua se follow maleono te lo sa vali la talata il tolo pa yaso talo na tupu le mafui foi le soa mafui malo se lua tolo Venezuela te lo tu fa sto tele na to mari liu au tau tinonga se tasi o tangata na fa sawi na mai ele fiu ele kai umalo na tau fai nga tau sa ini so la tu ai ngole la vai le e mau tino po so fu po o maliu le fo ia ma fu ia ele fai tawa ia la tu o fai ona mau ele tai mi le po tolu vai asu talo na ma vai le ma fu e fa fe lima se la fai ia la tu a si tama le o base lo na so fa o le lo tau sa ilia e o mai le tai mi le nei o ia fai a pele nga luenga le o le sa ili o siona tina e fast full value tau sanga le matua o so fo sion tina ia o lo na uso e lus fulu valu tau sanga le matua ma sionga ni se fulu tau sanga aso uma lava la ia o leo o fai lava la ma wa ia tau tino ele ma fai lava ona ngata se ia vanga na lava wa ia mawale tino ia tino o siona a inga ia o lo tau sa ilia ona ole nau fo ile e kakawa o nga ia ile closure o le nei fo tau ona fai le sau ninga mo ila tau e fa ma vai ia la wa ile o ko yese ma fo o to so fo se ila tau ni su pa lava le me ia mo la tu tino ina ia mafai ia ona fa tau no fo tulanga tai pe lava fo o tatou nau ta inga ina yo tatou a inga pe ai fo ia ni fa lava fa pe ala tau tino ngala na ile kai ya onga fiu ele ku ulang sa ilinga se ia vanga na o kau mu le kau uma to se full balu mino tolo ta lo le tula e fitu a mai fa 5 stars o le se tatou li poti baluga ole wala ona tu ina to lo le tatou por clame a reto Ola, tatu manual tai fa nga mo le solulu. Pare so pasta la fa ko pa. Ma fa tai fa this Monday tai out. Ma lo si fu.
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ave tavalo le lava tu mau tato ilunga la ola tele le feololo le taimi le nei le lava mai tau atu ele o yainiva ele ye fus fala lava tau tavale ilunga le awala nai fato atau mata foi ia ona tau pisi ma le traffic ala nai ma kwa flow le lava lunga o tato wala tele tavale manu tele ia le fainga malanga le nei taimi le tai au to sulima minute ona tale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alo faltato tunu mai tato por kalame ole anreto le ole le niaso ma lo lavel soi fu mnuia yeti oe o mafai ona so tai mai ole esotus fulfa al fayupes fulfa fa per ole a tau iova mo outou ai fa lo longo outou ole upu mo ole asole nei a faita mana o tau iova mo oe ta ofi lo pisa so. Ole tala ina ua malanga mai Israelu ua whaasauloto mai le tua ai kupito. Ona o fia lole ole nu ole tala masani ya. Ua o mai lato le samil nafe mai ole sami ula. Ua tupur whaala velave. Ua poloka ilato le sami ula tele lava. Ai vaaya kui kuole nu. Sole. Ua koe o mai wharao malana autau. O mai whapea kakuo e pingi. Rani ka koe whaasauloto e kakuo e pingi ngule. Lela o mai wharao malana autau. O kua aku wharao laia mai. A o lumatu ia ole sami ula. Lela e mafuai le whai mai ua wa aia tule no uia wharao ua mai. Ole sami ula o ilum. Ona a mata ilo lea o nga alalanga ila tau. Ma whai tio ia mose. Ma kele ala kou kala ia mose. Ma whai ia seale mea ua e au mai ai mako nge. Iwa e wa aila ilo fie poko. Lea lala a mako woki nge ile nge vau. E sa siringa mako woki ai kupito. Ia ua makua mui sko ingo mose. Ua alalanga ma whika ngisi ila tau. Whai mai leo lea tua ia mose. Ia lela ia ili tala whai tau. Whai mai lea tua ia mose. Mose. Hai aku lengu. Ole a tau iova mo outou. Ai whaalolongo outou. Ili whapertania le silo mengana NLT i whapea. The Lord will fight for you, but you need only to be still. Whemai. Ole a tau iova mo ouko. Ale mela kau whaia. So ia kou ke pisa. Ole mea kou ke whaia. Ole whaalolongo outou lono winga. Aua ko ke pisa, aua ko ke mui, aua tu te whai tio, ai whaalolongo, ai ole a tau iova mo outou. Inge se upu whai mai, ole a tau iova mo outou, pe a tuu lo outou whai tio, tuu le pisa soo, mare kaukala soo, vai. Ole le songa whai la mo oi le asole nei. Oi si tangata e tangi le tua, fe soa ni mai lana mata upu. Fesoso angi mai se mea whaingata o ui ai po se taua o ui ai o ia. Ia, on whai mai lo leo le tua. Ok, ia, ko mai lau mta upu ia kia. Ia, o le lau sa ungi le tua le a fesoso angi mai lau kauanga e whai. Fesoso angi mai lau mta upu. So, e vai mai le tua. O le ngā e ki kau ma whai ai o lau kaua. O se lau kangi le tua fesoso angi mai. A o lau whai kio, o lau mui, o lau whi ngau, o le fia whaaringa, o lau bawa, ma lau marosi. Ngā e kau mwhai. Te lola le mea le tu e whai.
a fai ki ka mo fai pe kau ai o lo taua o lo pisa o lo fai kio o lo kala so o le me fai le tua e o inga fa pe mai le tua ai ia kangi mai ngai fo de ri ke la ku e kau mo ia a lele ele uma le pisa le ka mo fai ai e fai la na taua ia ko step back le tua ma le so angi e toi a le upu mo o le asul ngai fa manatu ia toi a fai o se taua o e tauina ma e tuina ile tua o le secret a fai ke ku ile tua o nga e fa me ile ikua a ue ke ko pisa a ue ke fai kio a ue le fai ni o manatu a ue ke ka fai fa ali so power ai fa tanga le tua e tau mo o e fa pe le upo le tua nga fai a mose fai le ngu a ue le pisa fa longo ai ole a o tau mo ilato ia so ani le tua ia te oe i le taua o lo fea ngai ma oe le tua fa tailo wa o mai taimi mātou te tau ina i taua e le mawhai alo mako malosi mātou te whaalango lango ia te oe ai te mana o mia lo mātou whaalolongo ma wa ai ia te oe whaafitai Yesu amen. Ole tala malama lona mala awina ai le filinga wale ole tino a ole nganga wa oye o mai ma ai le loto le tangata ele apo apina tapa lo na toru mai ai o sama natani elu le no fa ma tai ma o sema samuelu pesili ai ese wo mai e tau le a tali ese toile wi e tavita Now me I let you up, controlling and when I find my honey, find my lossy. And now me I let you up, controlling and when I found winner, fight to winner, no matter. And now me I let you up, controlling and when I find my honey, find my lossy. And now me I let you up. Controlling and when I found winner, fight to winner in all the manner. Sa leo ma moe lona tama ma le loa o mala a winner ami ia te ia le la o ai o sauia sau malona le loa Eu vai a Samuel ina tulaia Oia lena o Filipinia Tavita o fauina i luma o no souma O no sofia i lea oia i lea manga E mana mia e lea tua O ni sole na luenga i fama oni Fama losi E mana mia e lea tua Only tolling and when I found winner, fat to winner, I know the manna. Even I'll be I left to her. Only tolling and when I found my honey, found my lossy. Even I'll be I left to her. Only tolling and when I found winner, fat to winner, I know the manna. Whapaleina i le oli Atoa ma le whamalosi E le male so le tawi E le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni watutu mau le ngaluenga Tau au na whamaoni e whapaleina I le oli Atoa ma le whamalosi E le male so le tawi E le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni watutu mau le ngaluenga E manau ki a le tua O tole ngaluenga I whamaoni whamalolosi E manau ki a le tua O tole ngaluenga I whauina I whatumuina I lona mana E manau ki a le tua O tole
nuenga Whamaoni Whamalolosi E manau mia le tua O i tole ngā nuenga Whauina 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 Whatumuina I loda mana Whauina Whatumuina I loda mana O sana tāpita mana mia ele tuani toa mo lana ngā wenga ina ua toe whāmino tono tōna tālo le July 5 o le asu se fulma lima iu lai o ani mera tupure nei asu e tau sanga o mawai. Tasiva tasilima na taunu ai I Wellington ia le vaa a safa pena ona au mai ai le vaenga mua lava o fita manu nua mai kalibali ina ua mai ale taua pe ama le tolu se lau le fai ia o fita na au ina ese atu e New Zealand au le taimi lea fatu atu e foi mai ia o le vaenga mua le nao nai fita manu nua tasiva fitulua tulanga mua nisi o pese ale sunga ia Elton John tonu America mo se taimi umi Honky Chateau ia whapena fo le Rocket Man. Tasiva valu atati whango le Die Hard na whapena foi ia ona whaalawi loa le na o lo style tamo o Bruce Willis and Alan Rickman I to tonu o le United States. Nisinawa ingai mena tupule ni so I tau sanga wa mawai. Kalana mai nei a olu palakua Niki ahi ka honea o paniolo Kalana mai nei a olu palakua Niki ahi ka honea o paniolo Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Ama. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru pāpitoa nao le limatala tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whawea ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaino whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo whasoponia so se wahenga New Zealand yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, mo le direct transfer, whasau ai lu taimi, ai sili ato na whasau ina au tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tino fo Lazy Boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Pe tamai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iai inga whapito. Wala tamai le tu uanga al whanau ia iu lai.
au maiti mata i leo fuafongia o tapinanga. A le Auckland Zoo, mo le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu i fianga. Mata i dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tu tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Savavali i le Dinosaur Discovery Trek. O se poa mo le ainga atoa. Te tala mai las farai le tolo yulai. Angai le aso sfulu vali. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga ia ne i le aucklandzoo.co.nz. Hey, hey! In this update, the first parents have been prosecuted under new truancy laws aimed at improving school attendance. An Eastern Bay of Plenty couple with 2 teenagers have pleaded guilty to failing to ensure their children were enrolled in school. Jamie Cunningham has more. Open Justice reports the pair had previously been warned by the Ministry of Education after their children were removed from a school roll in 2021 and remained unenrolled for more than 2 years. The ministry says prosecution is a last resort after other support options fail. The couple will be sentenced in October. National's newest Māori candidate won't say if she agrees with government policies some critics have labelled anti-Māori. Coral Rokawa is National's candidate and Te Tai Hauauru, the party's third Māori seat candidate in 20 years. Asked whether she agrees with the government's moves to disestablish the Māori Health Authority, put English first, and force referendums on Māori wards, Rokawa wouldn't say. Does it worry me? Does it need a conversation? Do we need to be sitting at the table and saying, well, hey, what has already happened? And our people have woken up, and I guess they'll speak at the polls too. Winston Peters says there's nothing wrong with being ready after revelations he wrote to Kiwi Rail asking it to explore options for another Cook Strait ferry. The letter from March was sent just weeks after the New Zealand First Leader issued a statement saying it would not make sense for the agency to acquire an additional inter-islander ferry. Donald Trump's abandoned his threat of a 20% fee on cargo passing through the Strait of Hormuz, saying it will be replaced by trade deals with Gulf states. US ships are preparing to resume their blockade of Iran's ports as both sides continue to trade strikes. The global oil price benchmark Brent crude is hovering around $85 a US dollars, one of its highest points in a month. That's news. In sport, a shift in strategy from the All Blacks under coach Dave Rennie has piqued the interest of the 2-time defending World Cup winners. The Springboks have also won their first 2 Nations Championship matches. They host Wales this weekend in Durban. South Africa coach Rassie Erasmus says Rennie has made his mark already. He makes it physical. They make the breakdown tremendously hard to keep your ball. And they're playing a fast, high-paced game, which I think suits New Zealand really well. France and Spain get the FIFA World Cup semi-finals underway in Dallas this morning. A record prize purse of $30.5 million will be on the line at Golf's Open Championship Major at Royal Birkdale starting tomorrow. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Nei baingol awala abta vale mai tawatu faisi pisi mai fo le nei taimi ole road na ole o pisi mai taimi le nei selanga ia tuilungol tato interchange ia male awala lau papa so slow mai na le southbound anga ia tu ile taulanga le taimi le nei Eastman Road lo mai tawatu fo ona eastbound toward Takapuna and westbound towards State Highway 1 ole na ua mata ona pisi le taimi le nei Tato Southern no lo mai tawatu na northbound le anga ia tu ile taulanga mai Otara o le lo faisi pisi le taimi le nei ia fapena fo ile anga mai southbound anga mai Manukau ile nei taimi le tau State Highway Luas Fulu a mai tawatu Western Road mangere o faisi pisi eastbound ile anga mai ile Malaiva alele fapena fo ile westbound ile taimi le nei panga ia tu lungo le State Highway Luas Fulu fapena fo ile mai tawatu le tato terminal sia ile Malaiva alele westbound ile anga ia tu le na George Paul Memorial
Drive. Goodwood Heights and State ngai atu lunga tatu State Highway 1 o lo faisi pisi mai I le taimile nei o le taiao. Southbound ngai atu Takanini o lo whapena foi I le mai tau watu iai. Northbound toward Papakura and Manukau o lo faisi pisi. Southbound towards Drury ia o leo lo pisi mo le taimile nei nisi na vaenga o le awal tele leo pisi au sia vaenga na la vetu mau le feo lolo le taimile nei manuel taiao av ta vale fa funfunga malu le taiao le o 5 minuti o te le fitsu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm Viali ClickX? By Australia, Papua New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, Samoa nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off Viali ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o mila send. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw! Malo se whamaria le tano le nei taimi o le tai ao o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le tātu a mata mai Samoa. I le nei fo I tai ao fau wa tu le mana I mai le langi le lei o le tau Samoa. Lua se fulo le mawhana whana maa nei a le maru o le e Samoa. Le pai te maltau sanga o tātu. Iai winga wha mawina le tau Samoa mo le nea so lulu. O le whasona langi le lei le tau e awa o. Se panganani sa vaenga o Samoa e pa ua timu I le so. O lo te wawatu luas fuma le ono sore. Kua manga ia sore a. Luas fuma ono maununga le pepela le ea. Samoa le so luas fuma lua. I lona mawalalo. Ia wha moe moe. Mau foli tātu fusata inga mara sui o le tātu Redi Samoa I pia leo ngatora neba yaso. Ia o le a wha penana wha lau tele mai le talo le tau a wha mamonga online o lomwhera maua le tātu pokalame. Ne foi tai a fōla wano. Se wha talo patuai le manu le tai au Redi Samoa. Panga umalava. Le ngata I Amerika Samoa wha pena foi. Ia Samoa. Le wana Facebook mari YouTube o le Samoa wha pena foi FM 106.1 Samoa malo lava. Ia le sui fua maria le nei foi tai au fau. Se mai talo le tau. I New Zealand nei, tātu amata mai le motu I saute, whaatalo whare malo le tino, so sa whainga le motu I saute, lo tātu mawhutare nei tai au, langi le leile tau Alexandra, fitu maurunga le malu lu, pasor fwere langi le leile tau Blenheim, sifuru maurunga le malu lu, whamawina, mo le nei fo I aso lulu, Greymouth, la pasor pa utimu, I le awauli ma mawhati munga ni sio taimi, sifuru whare maurunga le malu lu le so, sifuru tasi maurunga le malu lu in Chicago. Awa pa utimu ni so taimi o le so. Sifuru ono maununga le malulu I Kaikoura, whaasora langi le leile tau. Nelson e whaasora na awa pa utimu ni so taimi. Sifuru lima maununga le malulu I Nelson le so. Sifuru maununga le malulu Omaru, whaasora na awa pa utimu. Langi le leile whiawhia na nei. Maru maununga le malulu I Queenstown. Awa pa utimu. I ni so taimi timaru whaasora langi le leile tau. Awa ni so taimi sifuru tasi maununga le malulu. Fitu maununga le malulu I Wanaka. Awa pa utimu ni so taimi sifuli maununga le malulu I Westport te pa utimu mawhati munga ni so taimi o le so Dunedin o le awhasolo ina awa pa unai wanga ni so taimi sifuli maununga le malulu ma le ayukara stete malo se fomaruia nei tai a whasolo langi le leile tau awa pa utimu ni so taimi sifuli ono maununga le malulu whamawina mo kara stete le nei fo I asofo Whaasala mai le talo le tau le motu I mātu le pi tola warunga le motu I mātu I kai tai as fulfitu marunga le malu lue whaasala na pua oa langi le lei le tau le so whaatala wha le malo le tunu le lambua Wellingtone ma mātu len whaatala wha mai nisi nei tai whaatala whaatu nei tai fau malo lawar sui fau manuia whaasala na awa oa pa unai wanga nisi o taimi le tui mātu o le lambua Wellingtone Agi mari marsapiri mai mātu sifulfa marunga na malu lue wha mawina Mo Wellington le so. Sifuru fitu maununga le malulu wha mawina mo whangarei e puaoa awaoa langi le leil tau I nei fo yaso. Sifuru ono maununga le malulu I tauranga puaoa fo I langi le leil tau le so. Tau po e whaasona puaoa le tai au
fa solo na awa lang de leis fu tolu maru ngana maru lu ni fo yaso fa solo na puao fo ile taiao langi de lei le tau ma awa I oro tolu was fu fan maru ngana maru lu le so fu fitu maru ngana maru lu I Palmerston North awa pa utimu mama ni so taimi fu ono maru ngana maru lu ni Plymouth fa solo fo na awa pa utimu ni so taimi langi de lei le tau Napier fu maru ngana maru lu langi de lei Masterton fu fitu maru ngana maru lu le so fa solo na awa pa utimu ni so taimi Levin Sepuluh orang maru ngana maru lu ole so sepuluh iwa maru ngana maru ngana efa mawina mo Hastings pasoro langi de leili tau e puaoa ni so taimi langi de leili tau Gisborne puaoa fo ni so taimi sepuluh iwa maru ole maru ngana kiri roa maru se fo maru ia puaoa de taiao awa langi de leili so taimi sepuluh lima maru ngana maru lu fo mawina mo kiri roa de so Sama ki bakau rawa kilani no fanga fasalanga radio Samoa no il malu lu nei taimi ole taiao pongi sa pe fa fo mai la mai tau tu mau ngona tau awa langi de le so puaoa telo baengo au kilani sfu fitu malu ngona malu lu le so taiao awa langi de le pa utimu sfu fitu malu ngona tu sa len malu lu nei mataiao awa langi de le sporele pa sono na awa la sto nai awa langi de le sa mala so fu mala so lu na ba yaso o luma na yato Mabonga umanao tu ina mai la mai tau nei taimi ole taiao ina ua sputasi wata le tu la F2 Faiste fuanga ta pena ilo ainga mololonga tala no ilo ainga ile me fai pe asi tiele vai au ta folo fali tu au meta o se no fuanga saunga lemu ma faanga se afianga o lolonga o tuanai e fai male sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo ainga Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saonga le mua I taimi o lo longa mamafa. O lo o iou lava lima. Sfumba luola mo tele tulai fitu le fa fonga le polakala me malu le tai out of Radio Samoa mana mana tolo mo dia mai o le nei tai out fo malo fa aftai tadi mai le tua le Radio Samoa tono lo maota tono ta vale tono fa fainga luenga le lo sura tono juti ma fai vor nei fo ia solulu malo la fa malo losi baru dur kai ia le ngata le mai mo mal fa fonga mai Facebook mai YouTube Radio Samoa ia mal fa fonga mai fo le FM 106.1 Samoa mal ta sidi mai betoro a mo ia kilani manu tutu o yo tulona malo si malo la pa se forma do nei foi tai hau ya fa tele tu molo tu se forma ma to wola e ska kanga mo nga po le o dia maringa ya fa tele tu la na melo fo le ola ka ko mo ni kai hau mene so le ka ko pensing yo ke fa ko ringo ska mai kai mia ka ngo fie ne ka minute ko ya no voi no ri ka on pensing yo ya sorry se fa so ro ngale ma di ri me le ye ya le mai tawa si asia ya wo already tasi tesi male 5% la wo ko si I lunga kama ya e fuala ngai le valu sulfata la ma 5% fo le barrel pe aliliu I le tala Amerika ya fa fe fo yo le ngai ya fa ya ngel va ngai la o e le o ma fa yo nga so songi mai mo tato o le ala fe suisu ya fo la le mo tato ye le nei fo vai taimi ya a mai tau la ye o le average lava le o ya le taimi le nei lua tesi male iva fa tala ya o le ala tilo fo ia tato I New Zealand nei pe fa mata o le ale le ko ngasi ile la ko va visi ia fo tato le nei taimi wa o le ala vai moni lava o le samanga ia a fo ia a fa pe o kwa le ka le se la dos fulu a tala Amerika ile barrel pol paelo o longa winga o fa skanka ia o longa winga la ele mfai fo la no fo ile tato ia ile taimi le nei but o le tilo lava fo ia wa a fa pe o le lava ile o mafai ngo makwa ki le mai le Strait of Hormuz ia lo no winga o le kulanga fainkana mo tato asale Pau tele lompo inisio mana tua le fo ile fale tupe mua o yo McDonald mua le se tono te ulanga o kilani ia wa ko kele ngiso ka ko ka fa wa ka ulanga ia afiange ia afia McDonald alo chichi la tola sui ia wa pe sa McDonald fa solo mai abem fare kupe ia le la sui
Ya whaingi apartments mo tamai tiao ngā pēr. O se swinga mana ia fo ile na. Yo e ona lo to atele na ia lo mana i whanau fo i e. Ia e maisala fo i la to tangata matutua ia wa ata lo students. E lenga o ka mai ki tupulanga tala vau o lo to atele nisi a matutua fo i lo angai. But e mana o mia ni accommodations fo i la lea mau tutu le mo nai tangata ia o lo wa onga o nisi malanga mai atunu i whafo o nisi whai malanga mai rural areas. O le vaengala na o le o fo fuala a ngai ai. Pe te tau ona mauaingi ngai poku se tolu se fulu fo ile a faingi fo ngā whale fa kolu se fulu luangi fo ngā whale ina ia mawhai ona fo ile fa te tau mo tamaiti tangata lava fo i e fia ngai mai a o ngai tono New Zealand Ia lano inga la McDonald wharetupe Ia lewa liu apartments bachelors from bank to burgers to bachelors ai sao okay Ia le na le lope fa mo ni si sa kere nga fe nga McDonald nga ka ka nga ya kilangi fe sala ko ko mafka nga ya nga la wo was we are never time Yoi Ia le lei o te lo ia pe ona ta o foi sa o mana bia na te mati au nga foi ka la ka nge o university o kilangi ya na foi ba nga no foi te mati au ia le lei o lo titilo atu ya foi o lo fa nga solo semi final mo le Tabal sangar soka. Ya, o awane na piki mai altado po kala mela matanga. Ya, le ka mo ya. Yeah, so any of these teams in Fayona na ulunga le final. So falani ma Spain o le os fulu ono minuto talo na matar semifinal mo mole. Ya, o le moni ai. Yeah. O le mo kwa le kau fai le uma uno wingo le awa fa kamala. Ya, mo le mo risi awe mo la ko sko. Ja, mai ala na ona so le mar semifinal moli Argentina ma England. Ja, kako awanga le piki ma se banga Argentina le sao mai defend la ko sempiki. Ja, le ala ka mo e mai mo le semifinal le pe mai ala semifinal lo fanga so. Ai ele tam Samoa le dei al ka alo le diki. Olo te va pa tu wa mata mana o Australia la ko ka alo la ko au mo le World Cup o le liki wa te sanga ne o le liki host Australia October I think a te sanga fole yundi le foi host Australia le World Cup ya fa mailan fam talang ilo na ia loto e mana o ina ia ta alo mo le tu siona tina ma siona grandmother o le tamata alo le so fa ya pain has o ia e grandmother o lona tina le Samoa ia e fa pena foila i le tamao siona tina o le Samoa o lona mana o ngala le na o ia o levanga o mana faila na filifilinga o le a nga i Samoa ta alo mai ka ko awol to Samoa ia o wale mai tawatu o nei ia o ke topa November le o ia si o le amatai le tournament na le la ta alo le tatu to Samoa ia ai pe o le o fa mautino ia le ai le ko foi uma lava foi le season la lo ta alo le time le nei o lona mana onga foi lava ka alo foi i le tatu to Samoa le la me ka o ki wa le o tilo foi ia e pe o le pool tatu mafalani Papua New Guinea ia matonga i le tournament sale na le host Australia i le masinga ia no ia ki topa November ma ia au ia ko ke pool va tasi e malosi au ia ma sia Papua New Guinea ma tonga ya ai mana ia le komen na sia fo ia no Samoa ya o ka makua i o le diki e mana Australia la ko ka lo la ko ya le mana la feeling of ya pas ka ko ki manga ia fa bol ka ya marulu yo wala ku ka mai ki fa ka i el palunga al panqueque la poco ya lo nga fa ka i el fala inga al panqueque ma fulfona ya sala pasen wala mana ia fa te ai e o boy poco como aqui. Vai le panqueque ya wo oi la so wo se le ngua ngale ya la me fa mai ki alo que se fai panqueque vai foi mo panqueque a coile le ya fish cake yes se for balai mo challenge July 5 balon se for para ia na Jerome Gray olha ele senga te telefo si paka o umata wa umalo upoto I tau ma whaine on a po tata mei a whea tawai I tau popo Eleni a whai whale
now leo mamafa. We are tata feta to we see a tingy hapa. Eleni, afalai, falei, silmanoni. Eleni, faakale, silmanoni. Finally, oe is finally Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1946, the United States Army showed to the public its brand new 30-ton computer called the ENIAC. All the credit for this invention was given to two men, John Mockley and Jay Eckert. But it was actually a group of 6 women who programmed the computer and made this complex machine work. None of those 6 women were recognized for their amazing work and achievement. Not until today, after historians showed this unfairness and gave these women the credit they earned. Sadly, throughout history, women and mothers often have not been given the honor and recognition they deserve. Yet the great French leader and conqueror Napoleon said, "The future of a child is usually the work of the mother," and history proves it. In fact, many of the greatest men and leaders of the world have proudly admitted that they became strong men because of their mother's teaching and example. They were proud to be mama's boys. Some of these great men were American presidents, including George Washington, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Jimmy Carter, and we could go on and on. George Washington, the first president of the United States, said, "All that I am, I owe to my mother. I credit all of my success in life to the moral and intellectual training I received from my mother." It's clear and obvious throughout history that women and mothers are some of the most important, powerful people in the world, proving true the saying, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." Jesus Christ himself clearly showed that women are just as important to him as men. So whether you are a woman or a man, won't you ask your Maker to help you see and value yourself the same way he does? Then ask Jesus to help you change, so you will start showing honor and respect to your wife or mother by the way you live and treat them. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Radio Samoa. Tasilima tu. Lo so mali balo challenge live fitu nei tai mali tai ola solulu le nei yo tatu tara no ma sani foi mali sui ola tatu radio Samoa pia ngal man le fatsas mai le fiong ale alo li tatu tal no nei tai. Talo fatulangang fifela wa fiong ngal mal mana pa lo le folau manuia le onga tsonu fo le nei vai aso. Ya, soifua manuia e le o fionga pa pe poi le sunga ya te vai, ma lo le usu. Morning.
malo le sui fo morio le tai au malo fafte le fafte smai tato ma futa fo tato tal no ya ni so ba ngai fa fo mai le tunu le nga toro ne ba so tato yai o le ma wana asia fo ele fe nga le palmio te tato malo no fo ka le o ele ba fo le fa boy moe ala ba tu fe lo le ba o sa ba ima po lua ya masalo wa o le sa malanga e saili le fa la udo fo ele le o le so so ni au stadia de talunga la kapili ke lo le ava no na le na si ai male na bengo le ba ale to e pe i singa bengo ya saro le to e o mala e fu le tunu le ba ale sa ta pena mai le fainga malo te ruai ya pale mai le fainga malo le wo ye nei ya la to sila e fu i fa tu anga po ia e to mai mene o ba ele sa unga le mu le ba o le la sa mo le ava no te il malo e au ye Australia e asia ile no fuanga ia mai o mai pe po fa mtelang le ai tulanga fo le ma fa fo te le malo tulanga lo fa fo e nga lo ba ai o le fa no murmuri da le ba wa o man sil fi fo isa o ye sa go fo ye pa mi ta dia inicio ta o sala ngai de pa mene tel go ile ia fa do ai o le ba al nei o le au mai la ai o le ai fu ngai fa tau ia pe lisi i se company ba ina ia to fa o lai tu pe ale tu o man tongel ba ale la wa to o mai le pe po fa amselang o le fa unga murmuru le ba o le ai do i le te me mai ai nga ruenga ma o mai le ba ai tu langa la na o le sa sien nga ruenga ia saro la hu si le ia tu langa la ile ba ya wale fu isa o mai le ba al fu nga fa nga malo se wai mal pam telang o se va tele da fa ingo ta vale fa ina aveai tele fu pase sen fa ina malangai ya awa to nga fa sanga i o va ai ta vai mal fa fu nga le tu ta mai pi e tapo ha e duo na vai nga hu ye ya ai o le fa pe o va ani nga i malanga hu ye mo ba tafe ele sa nga le mu malanga i sabi ya le a mai ko i de mat pedo ingo ko i male sa minsta va al nothing o va ala fer va i no e atu e asia la fer va i no sa ya la ta to do u ma va nga e fa tau le va ale ya pe a o te me mai ai ma o mai ho ya o ta to do le polas ko ko ngal maro le a fa ya mano tai o le fo e mai tau atu mana ia fo se tasi of sosoni o le o fo ia to New Zealand mo na ia tatou nisi o nuu ia ma nisi fo i o a onga ia o mori ho nei o la solar lights Wela te loa e o ngai o mori o te lea pe ata baba ia tu a pe amalanga ko baba inisio no mafi o ngai te mele po tele yo na fa o nga mori nei e o le mano se la o fa tau ko mori nei ko le lo ia o te lo ta si de fa mama venga tu la ngai fa sa i nei del ti se ho de mo mai le o nanga masan o wa ta wo ko io mori e wa mai ni sila ia le la tu fa tu ia onga manisio no mafi o anga la tu te fa nga te lo na pe fa nga ko wa fa ana o le fa ia me se ti mi ho de an walu se o pe fa ko se ile de tise ia la o la le mori le mo walu na mano si mai la ata ba sale tala noi moli a fo e mo mai le malo si le la le si banga le tal noi o le ai mama el nino wa pe fo mai e work le ya moli ne i no fo i atu no e tele le la mo wai ya pe fu atu la mai mama le ne ka man mana sa le wa fu ne ia i o le mai fo i la ta inga ma pa tuanga fo i le official tau ile ele nino ya o telo wa le wa tele a fo ina whaeroa mai, pe a matatua al masina nei tau ia se tenu. Ma lo si munga lane la ia, lona winga. O le temi mana ia la nei o le au ngā moride, o le amatua tele le tise huere mai le la e whaputu ma o lai le moride.
no winga la ya nga tele la timi ho le fa le to no ile pa ya ala le ya ne o la morile mala mai ya de la fo no fo ya por fa le ko i wa fa na fa pi to no fa le o la ile e tu fa ko le mole le apa ho le pu e ma lo se la ma mo le tisi awa o la ma ta fo ia i mori nei taruna au mai ma fa ta sa fe lo tau o te mile lo wa bia ia wa lo no tau mori a fa ta ia ni kila o le ola to au mai fa me lo fa mori ne ya to no mo e ko fa ma benga de ar we se tupe ai tu la nga ia o le uta tu te no le malo si mori ne mo mai de la ke lo te to no ko mo munga la ia na fe ngai mo ta tu tu o la se tele o ye le fa ngai no solar systems to no Samoa nei te ngaman se tu vai lo si va mo te vai o le ase vai ngala tele to no Samoa mal fa ngai na me solar systems le o ia lights ia ma mai fo ia ba ngone LTC banami o te le o le matua maulunga tu langa fa ngai no o le foi tu inga o malo si fa po wina mo wai le mori de o la mori okay o matua te le anu e mo me mori ko ie fa bala mai a lo toa matulanga fa pena o sei na le sia tu le sa mo me fo so ni mori e o le la right ya le mata watu le o mai fo ni sila ia te lo se so ni le lei ai o tulanga i le pa ngai ma o lunga tulanga fa ngai no moria ai me se ate mi sa fa le tonu ai le tise ia le hugo le tise le te ai sa te le fa ta we te mata moria no pe o tu ai pe una motu fa po se mai le au nanga le tise masa ai sa okay malo fa tai mole fa lo tele nam fa mani no fo nei ba ngai o le nei tai up ma tula no fa mo mole fa ilo le tino ta penanga mo taru tala masa mo pe tala val o le wala ta mai se tai me to tala ia le tulanga fo io taru sanga vai ta mai fa na mai to tatu tunu e nai ai ngai du sila o ai si do fio fo io le ta o fia le tu mau te bil nei le ia le fa ti no nga fo io le au nanga o no le ia tu tu nga tu la fo no du sila le o ta o fia i a me se la tu tu nga le o va ia tu ia wale o tonu whai ona avea matangata nuu positsen New Zealand tamaiti nei vai tamatu ona o leo i le teuteunga lea e mortemil nei o tapena ai ia le teuteunga whaatula whono New Zealand i le tūranga le vai tamai no whanau ia atono sitala le leilea mo e po i olo o whaatani o a whea a matai le toi tala i tūranga lea wa o temi nei o le tapu mia o lo ia ile tapu o le toe fa nga ino o lo hoi nga si ele unga pe o ipu wangu pa u matanga pepa ila a le wa mai fina ngalo le ulenga ko le tanga ta fa o tatu tunu o lango tu umai ile tu langa le tapu le al tanga lo ngo puno fa na tu lang si mang ona o tele na te vai ma fa ko ngale tu matua fa ina tatu si mang ai i meni o fangu pa u mai pu ne wa o kola pisia solo ai no fo ngai se se na nga te pale o ni si o va nga ta o ia mai si tu ni si pio e mori ma wina tu langa ta tu si manga fa na tu a le la wa ia le lango ale u le nga tanga ta fa o le tapu le mai le tanga lu nga puno fa na tu lo si manga o le wa fa ta le nei se fa ai unga fo i o le lu i fa tu la fo no ale Banga puia ia te o tangata e le la tu ta sanga fo i sa su ina le asu no fua ma le sona de lo fina wai e so tu la fono ma pa i tu au ia le fa no fo le malo nto su ia to fio te fono o committee o fono fa vai ia ba le sa fa mana tu na po ma na nafi e le malo fo rani lu ta tu ulo la tu wasu ko le le pestil day o se aso ta o tele malo le wa peo le te wa e twitter fa so pitore aso le o le aso tonu le la sufa you like na matua ave se na matua fa to ila lo ina ia ulenga fa ai na tu pitona foran ia ai manu malo lo le fina o tanga lo tele ta tia e ulenga le ho ia tu no
Ma lo fa tai le atino I lau mai mo lo fa fonga o le fa lau tele no tanu talana mai sa mo le tale balu e le termina New Zealand ya tana le iva e sa mo ya e tau tele fa to fa for the tai au ya mo ya mai tau le tino va va tu fa mo mo o ko fa so le ma ru ru le ko ni ke ve ka mia ya manaya le maruru le ya il po manaya le maruru o talo le tau mo le solulu le o au sabidi e feololo fa solo in malo si tua lo fa penano tier tatu tulu mai au mai ia timu fo ia fi ai sa mo inisio taili o le vainga I le tulanga I fa tuanga bala ptenga ia le isi fa tuanga ko I po se la ptenga fa ma si mo lo ko no sa mo ai le vainga le tau mo polu sa ba I le so e u fitia se vai ngore langiao mana I timu pu e ai inisio vaenga I fa pesa vidie to fa ta inisio taili ya o tana le tau le yaso ma le yaso lu ma lo fa te jere lo fianga le alo ile tau to mal tanto ngar wega ile le fo I tai au ya ma ni fa vole o nga tura yaso ka pena foi te vai mel tu sal tai lava ya se foi ya le fianga ngal mal mana tu brava tanga vai tipio tanga vai sui ol tar vai samo I pia ma le fa lo tere no le vai ngana o lo tupu samo ya na fo batu taro headlines follow tele lanto tu e taru tala mai samo pe tale tu la valu I le taio nei taru fam ngos fa na nei fo I taio Tolu fitu tasi lima I tolu le telefoni matala mo famari angas whana ua le aso se fulu lima nei o Iulai. Ma whana e whanga ina le emaili o la matala whani tātu emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Awa no whani tātu Facebook, mari YouTube, o re Samoa. Ia mo oe pule oe po whio vanga he pawena o la famari angas whana nei tai ape il ta famari angas ni Facebook. Awa man. Ia, o le whaamanianga le nā e mai ia lea o ngā uputamuli. Whaamani atu le asa soifua o le tina ia iwa tongi a le lei whaasoa sua. Whaafetai le alofo le atua ua aulia mai lo valu se fulu lima tausanga o le vi inga sili lea e whaafo e pele vi inga I le atua soifua o na olana pule whaasoa mo oe tina o tele nā tausanga wafoa I mo oe le tatalo I tausia pea oe I a alofo le atua. Manu ia le alo atu e whaamanatu lo wasa soifua alo lo whaatu o a inga mai Samoa au Sitalia, New Zealand ai le mawai lo whaanga o lo sister-in-law o Tofilau tongi a le lei leanga le aonga uputomuli ma le whanau mai fiti se i ofo I atu tau taewa. Ia mani e telele nei aso leanga uputomuli. Tātu telefoni ma lor si fua. Alo soifua tawai ma. Alo lava si fua, lava no lea. Tai la mo le vandoa. Ia le aso nei whanau tamai tai lea o Valeria e toi Makiseni. Ia rakuentora. Ia nea tele valstau sanga o tamai tai. Ia Valeria ia anu yelo was whanau. A tonu stemi tō mai tātou whelo e nelo whale. Ia ai mo lea toro whanga o nana ma anti mo oe tātou whelo e stemi whaftai lava tawai mo lea manoa. Tai, ia, mani e whare nei tai au fau, ia, e wharinga mai o tātou whaminga ngana nei tai au, ngā o koe sia kasi fhoi. Okay, ia, whaftai mo le update talonga Spain ma whalani, o la tātou wawail baangara nā stemi o mulmuli mai, leisis whaminga runga tātou emaili, leisis whaminga le tātou telefoni, kā kōrunga pesele whaminga tole pūlenga mara whangaruenga Radio Samoa. Ia, mal tātou pakalame mānua le tai au. Whaisipaki. Ana ia, whaise fia la poa. Sawa. Happy birthday. Toi nos funu le valu. So se me
se mea e whaia ma te whaatasi hai. Samoa. Taslima e wataru. Amo. Tavale faisi pisi o taimi le nei fo ilunga o tātou awala te tele mai tau atu le tātou interchange lea I Manukau on State Highway 1 o le faisi pisi on the southbound mai tau atu fo I Cavendish Drive ia o Lambie Drive o vaenga I o leo o mai tau atu o le ua fai asi pisi on the southbound I le taimi fo I le nei o le tai au lunga le tātou State Highway lua se fulu B Prices Road o mai tau atu o leo o pisi on the eastbound I le anga I atu le na I le malaiva alele lunga Beta Drive o mai tau atu le taimi le nei pisi le eastbound anga I atu I le malaiva alele whapena fo I westbound I le anga I atu I Mangere Bridge I le taimi le nei o le tai au Hills Road o mai tau atu whai asi pisi mai I le taimi le nei whaisi mamafa o tātou on a northbound anga I atu Ellerslie ma le anga I atu I le taulanga I lunga o le tātou Southern Motorway le taimi le nei Mount Wellington I lunga State Highway 1 o lea fo whai asi pisi on a northbound mai I le vaenga lea Mount Wellington anga I atu ngā Ellerslie Green Lane le taimi le nei southbound bisi tātou le alu atu le nanga I Highbrook ia ma East Tamaki le nei fo I taimi o le tai au nisi o vaenga lunga tātou State Highway se fulu ma le ono eastbound o whawasi mafa mai ngā Westgate anga I atu I te Aratu ma le anga I atu le nai Waterview le taimi le nei o Nera Road o mai tau atu foi ma mafale southbound anga I atu lunga tātou au wala lau papa on a northbound Birkenhead and a North Coast o le nā foi o mai tau atu whaisi pisi Market Road o whaisi pisi le vaenga foi le mai se le anga I atu I ngai Remuera Road and Great South Road intersections I le taimi le nei o le tai au avata avale tau tua nā lava tau silo saunga le mu lunga le ala nei taimi o le tai au 2-5 minuta na tā leo le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso o seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malaiva lele whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga I lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone mo le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua 5 tā lai vai aso. Ai ala se tino for lazy boy. I le na o le lua 4 tā lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua iwa toluiva. Ovalu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iaia inga whapitoa. Ta lofa Samoa lo ua lofa, o fia ave sa uta po se whamamoli Samoa mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau e I lalo ifo o le $12 kilo. I oe, e sa o le lei oe.
Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping i le o iwa 21255 21255. Pea fio ana i le Unit 5 pa tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na tāpena wa a mo Yulai au kuso ma se tema. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso ta il telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Toi se fulu minuto lo tōna tā leo le tula valu, le tau tua mōre rere Samoa. Ma le porokalame malu le tai au, tāru tala mai Samoa no ngā tono nei vai aso pe antale valu e le tai au nei. Toi tita umana afa mō le tālo ngā le whai Spain ma whalani o semi-final mō leo le FIFA World Cup o lua filoso mare ono. Spain e tasi, wharani le ai. Wow. Kau kia. Au le lei uma au nei toi wha koe wha au ia koe. Ja, le lei e le te no no mari le tai le lofa maranga le lei o taro matai le langi taro tara mai Samoa te rola fala te mai wale le fono le na fai Samoa te tara no ina i le vanga le vai tamai no nei fa na ia mai Samoa ni sera nei o te no Yesu i o le orangata mariki mai simatanga renga New Zealand o le nei le fono i le fai le aso balu so i go mar se fu na fai le Samoa e foi la masui o matanga renga uma la Samoa titilo i se whaavai le lei ma le mautu. E le tūlanga ia inga ma vaenga le taun whaatula whanoina. Ina ia toi te tala i lewa noa e vai tama maita maiti ua ta oto sona ta otonga le lei ia. Tūlanga e te tau ona ia awane i toi maua le mele o le vai tama maita maiti a mai whaapolonga i nei New Zealand. Awa o mea iana tupu nei. E makua i leo ngi mele leia mo aloia ma nei whanau le vai tama mai Samoa. So te rola whanau te le mai ataru tala mai Samoa i le tūlanga ia o nei vaenga na tarisia ia matua i te oto sona ta otonga le lei vaenga ia matua e whamau tū le lei. Ia o koe wawen koe kara ni usira lea mano. Langa ia isi whai. Aia whai naina isi fo ia tangata mamatu o tātou. Lae naua ina ia vai tama mai nei whanau. Ina ia manu ia o nā tua langa tono ni usira. Ai le kukusa mala ka ngaka wao mena ia wa fai fai ngela o maua ia o nga pui ai le oisi ia ma fai na tuaile ia no ta ingo nais foi matu so tu langa na te la fala te me taru tala me Samoa nei tai hao a fa ngai dai fa na malo longa ia o nga o te le lompo le ase la ngona ta mai tipe fa pe atu la tu matu wa kele lo kai mi fa alu ke fongi wa fa o umar ke fongi taimi o te mai tifo lele ia pe afua nei vai taimu tātou iai a te lo iai nei lapta inga mai nisio experts mana tu po pota factor e iai le me te tau ona le ngata na whau tauta iai lato ia matatou umar whau ngai no telefoni ia e tau na mam lama wai e se arfia whau ngai telefoni ia e ona tua para tua foi ma whaina tau ona awea ia tātou te le yo vaenga e tā ua fo le mo tātou ia ua e mai se lava fo i la i le tilo le whau ngai ina o le nei lava fo i me o le kilifoni ia ua kaku penga le awhai ku la e misi ai koe kango aku piki mai ua ia lato ua ta ua e ngi vaenga fo ngai ua makua i adekta o le upule na ia le ngana wha apile kangia o longa winga ua makua ma whanga le mafukanga ma le kilifoni but o i tūla e awhia e fo i lele ma ono a awhia i le soifua malolo ino o le tangata lava ia e lava e nga fo ngai i mana o nga lava o le tangata mo basic human needs e tatawala ona tilo kako e whavasenga leo le whaonga ino le telefongi pele o awhai ngai vaenga ia self actualization o le vaenga fo ilele o e lava ia ma lo ka ma fai o e whau lava me e lo lava e mai se laita maiti mana tua le creativity o ka maiki pe o kako i la aso whau ange aia me ke ia ua mawange le aking pusa o ngai vai tau i le addiction o tamaiti le ai ma se koe angoa i whafol si o manga ka mo i whafol tonga la au o vaenga na o le tau mawhai fo ilele inga ia maukingo pele o awhia la i le mafukanga kako ma le telefongi o le isi mea o low confidence o le self-esteem o le tangata ia maukingo lava e le makua malu inga low o e kalikongunga ia te o
e lava ia ma o tamali I anga I le kau whaasese mai le vaenga ia malako ai ke unga I o nganga wai fo ile o teina talavou e alo e keu whaapelanga ia ona ua lusi aku kalu ia o leisi mea o kamaiki makwai le koe o ai mawangi ala ko wo tala noa ma isi tamaiti a onga ngofa le telefoni wa malia lavalo na loto telefoni le aso social needs na e o foi le ai nga wa pela no sau noa lo sunga le o naf kai mi o fainga lotu tai mi o mea ai o isa kamaiki makwale o mai ai lalo kai mi le vala au ko etsa mamsina mai fal mea ai wala ngofa le telefoni wa isolate ai la to il vaenga le o isia o vaenga tele o mea ai in fainga se mai il vaenga ia mea ai o vai ingu e o e feingu ai o le tele e o lava fo I le fawinga o fale o mea uma lava nei e ma fai anga mako I kau se uma pe afa pe o le ana o le telefoni lava e control ina le mafau e mai se lava lai tamaiti light to ia ka ko ma koi o le awa I lo control a o ngai fa nau pe o ina le tau fa a ngai fo ile le ia fau tuanga nei ina ia mauti no ala va lo pui pui fa na ia a o tala no le por kala mel nei tai o nei vanga ia na ona to watu ia uta fa matua o le wei nei fa na vas mo nei o lanto malo longa mai a onga fa mo le matua ia mauti no ele o alu te rele taimi o tamaiti I vaenga ia whaongai no social media mai si vaenga ia mele lei e whai ona o inai whanau po e mele whainga o le baking ia whainga o kuka mahanai o mele lei na po e mai nisi vaenga mahanai ia e pe fōringa mai o lo tamaiti e si vaenga o le social media lei ia ina la le pe tualala tuale tara pokalame ngā lua whatasi tātou mātua e mauti noa. E le lei vaenga o le media, o internet mai si vaenga, o lai access e le whanau. Ia mo lanto lo mana e maruia. Ia ua whainka fwinga o isi ka meki marke whainka pelo ma le wifi la ko wa le se. Ia. Vai le wa le wifi e se. Fiu vai pola woi la me ko pole se me e pe wo ki wifi ka ko ya wa te lo wifi den fa ngai o ma va ngai tono ai ngate sia io e fa pena fu te mo fa nga sa fa e la fa na ka ma ko akolu ke mi foi wa nga yang ka mai le intermediate al hange I ka le vale po ya goodbye wifi ke ko I mom please dad please ka se la kala ya o le time boy ma lo fa me a onga ia nga umale le ya se pisa mai sa le o le trying control na mara mi tono tatu ai nga pe ba tomato Pangta te leo na maua taimi o tamaitia mai e leo mukuka o mai e fisoswani isi me a ngā ringo fōru pokumba ia pauranga koe ngā me whai ka pēro le wifi e le leia mātua e matua I tara no le leia e lātou whanau ko ia inga o le kaimile a iei kākou le kaimile kalo I kākou o le kaimile whaonga ai whai mea onga whaonga ai le wifi o le kaimile moe ai o ska ia ngai ka mai ki ngā me tono ai sa no le sunga le ngā la le wifi wa kai mila yo ku wanga ya so la I tira fanga o ke ngofu ke le fainga luenga nga fuko au loi foi e ma fainga bake le askuli mi foi le o ala la ko au le ngala na o le o mai la to foi le mai kuka I le YouTube ai umanga vele va kama mai mam cooking time mana ya le lei au ye nei va so mulio malolonga nei whanau fai ma avita mai se falsavali fai fa malo stino fai tara fa malo stino ta mai lo le so mataro talo mai samono nga toro nei mai aso kakowo ia wow mai malo si ango le se fo ia alunga Iya, sama cawi lunga ya, ngabale lalo fata amilo. Iya, iya, sweet. Samilo sango le toto le sino. Iya, luma. Iya, fa'awau luma. Ya, saúde.
Tafa. Asi. Dua. Lagi Tafa. Iya. Sab. Vale. Luma. Luma. Naya. Naya. Iya. Alfasasi lo ilunga. Ya. Ya. Luma. 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 Yo. Yo. Alchafa. Ya. Ya. Hija. Esse bicho. Naya. Un secondo. Ai luma, ai ya. Savali vale ane luma. Ia mana vale ea fou I totonu. Kia I fafole ea wana po. Totonu. Nava I fafo. Ia malo fa malo losi. Manu ia tele o tau fai valo filimo le nei aso feilo a ile aso momo soifua. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Radio Samoa. Tasilima Ibatolu Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima Ibatolu amo. O te whātalo wheno tātou o tunu, o tātou whenua I le o ngā tutonu o le vāiaso, I au si mai alau whaafonga. O le mai ai o le whonu tanga I le vāo le mtanga luenga o whaamsinonga I Samoa. Whapere whaamsinonga New Zealand. Le ana tala noa I nai teu teunga o le tūla whonu o le vai tamaina o tamaiti le malo New Zealand. Ma tāo fia le tu mau ai le toi whai o ni vai tama mai Samoa mo Aotearoa. O le ua wha iro le officer city o mtanga luenga o whaamsinonga ma le whaafoina ma tā upu tau I le whaamsinonga. O lo iai le fuafuanga po le whaai unga le tausanga le nei. E saini ai se marienga I le vāo o tunu e lua. O na toi te tala I leo le whaangai o ia o tālo sanga. O le vai asa uma vai. Na fono ai Samoa sui o mtanga luenga o le whaamsinonga le tātu o tunu uma New Zealand. E whaata tau I le nei ma tā upu. Ma sa mau ai se avanoa e fisiringia le officer city. O le mtanga luenga o whaamsinonga I Samoa. O le autula o le fontanga le ana usuia mai Samoa le na malanga mai ai le mtanga luenga o whaamsinonga New Zealand ma le mtanga luenga o whanau New Zealand o le oranga tamariki. Ma le to mtanga luenga le vai whafo. Ine mwhai o na whaatala noa. Na ngā lulu e whaatasi New Zealand ma Samoa e whaini a wala. O ni whainga whaavai o ni taiala, ai mese o ni tūla whono. Ina ia mauti noa. O tamiti e whalili watu mai Samoa I New Zealand. O loo malu pui puia. I lalo o se tūla whono. Ia ua ni tūla I meri tūlanga lea sa whai. O le soonga o ta whiri sau noa I anu whana wa Samoa e liwa tu New Zealand. Pela le utua to o le tūlanga na. A whailo usila fia New Zealand ua maa losi a tātou whaingwhamai ma tātou tūla whono. Ina ia mauti noa ua malu pui pui a anu whana wa Samoa. Whatu atu e whaatanga lole New Zealand le tūlanga I e anga waa I tamiti e na mai tamatu I Samoa. E a vea masitseni New Zealand. Tā ua I o tūlanga lea. Ua e peansi le fia o le anganga leo tātou. Ina I Samoa. E me se lava na I matua I e ile nganga e ave whanau New Zealand. Mo se luma na I manuia. Le ngata moa o onga. A onga luenga. E mawhai o na fsoswani mai li tausingo a inga I Samoa. E o le nganga atoana o na I matua I nei o na ina whanau. Biological parents o matua na whanau o tamitia. A peta iane. E se le tūlanga na mai li taimo le tarsanga. E se tūlanga ua o tamiti New Zealand. E se mea ua whai ai. Ua whaapolonga. Ua sauaina. Ia e ola vai nisi tūlanga matanga wātul whaafonga mai a Samoa.
o iai le tūlanga lea. Mai o se tūlanga le lei le tūlanga lea ua suspenda i New Zealand le anga maa o tamait Samoa i Sitseni. E si fai mua ina ia mapo tūla fono ma whainga wha mai. E pui ai alo ma whana o le tunu. O le fontanga na le sa whai au tanga vai au. O le fontanga sa ngā lulu e whaatasi ai New Zealand ma Samoa. Ina ia mapo tūlanga lea. O mai ala le fontanga. Leo toi fo i New Zealand. O e iai vaenga ia e mātou toi ngā lulu e ai. O leo o umanta pena mo me o draft. Le ngata o draft whainga whamai. A draft fo i tūlanga ina ia tūla i mai o se tūla fono. Ina ia mautinoa ma mausali. Ia whatoa saini lola ia. Wana ia alfa moenga e saini le madienga a Samoa ma New Zealand le fontanga le whai le nausu mai Samoa. Pita iane i vaenga tauna wha mautu e le ngata o le malo New Zealand. Al malo fo i o Samoa. Wa e tauna toi fo i le taunu unga le fontanga lea. E tauna toi fo i le malo New Zealand. Toi fo i tātou i le tātou malo i nei Samoa. Wha mautu. Pato asai ni aile o se whenga inga. A wale anga i lumanai. Au le nganga mauluna tau whaingo nei whatanuanga. Ina ia toi talia Samoa. E avea ia mātunu. E talia New Zealand. E mwhai ona Sitseni tamaiti. E vai tamatu i Samoa. O lea se umi o le awa pena ona whaatari wa o teiloa. E iai e tangata o le tātia le whamasinonga tāru sanga vai tama. A o le sa whaatari tari po a whea tauna maua i se tūlanga hoi lea ua matala mai ma tue whaatino. O te minei ia laua iai le tūla fono tau whaofi a New Zealand. I le mai tamaina o alom whana watu i New Zealand. O lo iai whamoe pen whailoa me le fontanga o iuni tau sanga fau. Le whape alua i le whaitaunga lona tolu o lea tūla fono ma vea i lom tūla fono alo ia. O tau whainga umala i e tau whai e tātou atunu o le tātou malo ma le malo New Zealand. Ina ia tino mai ia matoi talia New Zealand. Ele i pasi ala tau tūla fono lea. O lea lea mawai. E tauna umai le tau sanga nei ua saini ni malienga lea. O saini ni malienga le vao Samoa ma New Zealand. Ele i mai ala tau sanga nei. O le taimia e saini ai ua toi talia New Zealand o ia anga vaa ia alom whana wa Samoa vai tamati New Zealand Sitseni New Zealand. Ia wan whailon toi tala. Ai ta ual mele wa sau no ia o tanga visa o lili. Le fote i loa o te langona foi le mafti o nei ainga. Mesa nei ainga lai wha maoni i le vai tamaina tua o alom whanau. Le ta te langona le temi nei lo lanto mafti a mesa nei alom whanau ia. O le lato wa ia taulea wa noa tia. Ono le tūlanga o tūlai mai. Au lo tau mwhai lava le mtanga luenga whamsinonga le official lawyer sidi ma le mtanga luenga o a inga maanga fisotai. A tātou atunu. Ina ia tino mai tūlanga lea. O lea leva vai. Tauna o atu whai unga le tausanga nei. O tino mai le marianga le. Ia mtoi anga vai tātou. O le cool news mo tātou. Le fontanga lea. La ua tau tino mai New Zealand. Ele se me fa pole nai tātou. O se whatalanoanga ma le officer sili. O le pūlenga o le mtanga aruenga o whaamsinonga ma le whaafoino tūlanga tau whaamsinonga i Samoa. Le sunga papali i John Taimarilangi a Whele. O le whaamalo si o puipuinga o le si o manga whaale nātura o Samoa ma i a whianga. I o loa e ngau sia i le unga po le plastic. Wa ave aile lango malosi le pūlenga o tangata tāwhao. I le whaasā po le tapu, o so o se ipu e ngau sia mai le unga. E au fia i mawhangu ma tanga pepa i ila o loo whawhao i ei whaatau. Mo wa wha i loa le pūlenga o tangata tāwhao i ana whaalau i loa mea tutupu ta i masina. O lana lango, wa tutu whaatasi ai ma au nanga umalo o atina ina le ala manuia tau i tangata tāwhao i Samoa. E mafua, ono le pui le lei leo le si o manga whaale natura. O se tasi leo mata anga i sili o na fia i ei tūli si e malanga mai, ma tā whawhau i atunu,
O lo lātou tau sia le saonga le mua le ola whaale nā tūla o la au, whapea mea ola o lo no nofo le ngā tei whale. Mō le si la fia talu na wha mālu sia le tapu o le mtanga luenga o puna o whaale nā tūla masiu si o manga. Ua tele na usita ia e pisi nisi, le tau fia o le au mai o loa ngau sia i le unga e pei o ipu. Ma ua leto e au mai ai fo i ni tanga pepa i ila o lo wha o ngā, e tu i ei wha tau mai whale o loa. Wa na o whangu pa ua lo wha tau wai vai inu sua malie, wha pea whangu o lo wha tau wai vai auli, o lo tele pea i lo tātu wa tanu ma o nisi o ia unga, o lo lapisi ai le lau whanua wha pea ma lo tātu ngā te whane. Pei tai o se ngā luenga le leo lo wha foe au nanga tū ma o tia lo lātu wau ina whangu pa unga, ma wha tau mai fo i lo tātu wa tanu, o na lātu avele i wha fo i bisinisi wa toi wha li wina unga po o recycle. O le whautuanga ma le tualalo mai le ofisa siri o le pūlenga o tangata tāwhau i Samoa. O le ngā lulue ma tutu whaatasi o tangata umai pui pui a le siusi o manga whaale nā tūla, ma ia fianga ona o oloa e ngausia mai i le unga. O whalasanga ma whina unga whaale tūla whono alo i o i tū a wai, i le sue so eino le lui whaale tūla whono le vanga wha upufai e pui pui a ia te tau o tangata, lea ua whesiringi ai le tō fia o te whono, o komiti o whono whaavae, wa mai ai le solua o le vai o sonei. O leo wa talia nei se aso e au mai ei se whaai unga le whaamsinonga maulunga. O le fionga le whaamsino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, ma le fionga le whaamsino le fionga le a tau le sa Darryl Clark, sa whea ngai ma le ilo ino mauna wholosia, mai le asonga fua na amataisu e suenga a lea whaamsinonga. O i tūna a waile ilo ilonga o le vaenga i pui pui a ia te tau tangata, o le pāti o le whaatua tua i le atua sa mo o matasi, o le sa avea ma pāle mia le fionga fia mena o mi mata afa, o le tua le vaenga wha upu whai o le sa moa ua poto poto, ma le tua le loia siri o le tātou malo. O lo ofisiringia le tālo sanga le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, le whiriwhiringa o te whono, e mafua i le suia leo le whinga wha vaia le malo, talu mai le paia inga ua mawaya le pāle mene na tu sa o ai i sui whai pule, o i tu malo palo te limas futasi, to whinga te whono mō komiti o whono whamae. O le aso sfulwha iu lai tau sanga uma leana pa utonu le aso lua le vaya sonei, sa whaamana tuai e le ofisa le ampasa le malo wharani a moa, le aso whaamana tu o le atunu, ua whaingoina o le Bastille Day. O le aso lea e whaamana tuai, le whaato i laloina o pūlenga ai ngā tūpo wharani, ai pūlea e tangata lau tele lea malo, talu mai le tausanga e afe fitu se lau valuiva, ma ua lua se lau tolu se fulufitu tausanga talu wai. Sa whaatumuria le whaletani malo le tau Messina Island Resort, i le fiafio le salua, i sui o le malo sa moa masui o isi malo i fafo, o wala ulia ma tangata anu o wharani, o lo o au mau mana nofo le tātu watanuu, i le whaamana tuina o le aso tā ua. O whaali ai le ofisa wharani i Samoa le anganga o le whaanga e tia, ono o le whainga paanga ma le malo Samoa, o lo ngāru lue whaatasi ai, mō le manuia lautele, ai maise o sei tū tā ua, o le whato ata usanga ma masina, talu na whaatuina le ofisa alo i o lea malo i lo tātu tanu. O le masino o ke topo le tausanga e awhi se lau fitu whaa, na alo i aiso tanga whaavao malo Samoa, ma le malo wharani, ma ua lima se furulua nei tausanga le matua o ia so tanga. Tala i o le nei aso, seifua. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono lima o tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau manawa, e ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whaingo fie, mō whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, e siri le puipuia na i lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai vatolu amo.
Good morning, malo se Maria. Ave tavale ele nei taimi ole tai au faisi polo katelo tato lo malanga taulanga o Kilani City bound ole State Highway 1. Baba atu amata tu lava is Tamaki on ramp fasolo tuai High Brook. Yo Tahuhu fasolo tuai o il Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose. Bang poloka lava na ne bang o tai au pasiatu Ellerslie Penrose fasolo Green Lane. Florida pa iatu New Market Gilizam pa il taunanga Kilani e malanga mai Seafall Highways Fulono Manel flow mai mai lave oi Green Height fasolo mai Fenua Pai fasolo mai Hobsonville link mai full values Fulono Westgate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Rosebank Manea Florida to Apoloka lava around Western Springs city bound after mai le los fulu Manea flow Maletano, Manea flow mai Mount Roscoe, Onehanga, Manea, afer malava lele, los furuala, PCLF flow delay, fawo mai le southbound los fulu, mumu mai, pasi mai Lemby Drive on ramp, pasi mai Rainbows in Malink, southbound los fulu, southbound State Highway 1, Blanga mai no shola Manea, they time of the tire out of Balin, Malon on Sat, Malon Foy, to bow on Sang de Mulanga, to Tamaga on the A4E, tire phone. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Fabel, New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono ako lima, isamo na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, mao milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. ClickX. Oh nga nga fa atua tuaina. ClickX. Fa fainga fia so tanga maainga. ClickX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo va tele tino la mai bobo la va fonga nei time o tai ala vai ngala ta mai nei le tala le tau lo se fulu ma le lo le te va tu ye ma nei o le ma lu le e por ma fan le sa mo nei time o tai o te ai vai sa mo tu ma winga langi le lei awa e foi bango sa mo pa o timu ele nei so lulu tu ma le lo se fu ma le ono degrees Celsius mo runga le vela le sa mo le so lo se fulu ma le lu e lona ma wala ka ma rai ya ma lo le ala sa mo ta to le sa ni malanga sa mo sekia Manel Madon e Samo ne poi tempo di tai out fa taro fa troi pang o mal taro proclame Facebook ma YouTube o Samo ma FM 106.1 ne tempo di tai out ma lo lava e le sui fu ma via tanto was si ele tu atu Australia ma lo se fu ma dire ma lo le no so se vai in Australia lo taro ma fu tai ne tempo di tai out tu lango le tau le lo mo Canberra o le ma kwai maru lua -0.6 Lo el malulu ele nei tempo le tai au po ora tai au fa sono langi de lady taus fu fa Borunga dal malulu le fa ma wina mo Canberra le so fa talo fa malo le no i melpone to te le ata fa talo fa mai le tai au malo la versi fu ma via fitu Olo el malulu ele nei temi ole tai au wingo le tau de so fa sono na awa Langi le lady so time is for lima malunga malulu fa ma wina mo melpone ele nei fo ia so lulu fa talo fa malo le no i sini Australia malo se fu ma via sfutasi o el malulu nei time ole tai au wingo le tau fa ma wina mo sini Australia awa pa una wanga le so time langi le lady so time is for valu malunga dal malu le fa ma wina mo sini Australia ile so fa talo fa malo le no i Adelaide ibolo el malulu nei time ole tai au wingo fa ma wina le tau mo Adelaide le so pu ora tai au fa sono sul matang o file la sfurono mo lunga malulu fa mo wina mo Adelaide le so Brisbane good morning malo se fo mo we ivolo e fesi malulu mo ka ko kai ori ival mo lu malulu lo il nei time o tai au fa mai la vai tau la fa sono la wa lang de le ni so time ma le ma fa fanga o ko dos fulua i lona mo lunga ia mo nei fo ia so lulu Perth Australia good morning sfurono il malulu Ele nei taimi o le tai au winga fa mo wino le tau su sulu matang o file la ma na ye ma te velo le elu su fa lona mo lunga o vainga mana Australia ma tulanga ile tau fa mo wina ya mo nei fo ia so
Se mai talo no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaurau au ki lani oka. So le a le manga i ore susuro le lai whafoi o ai manga i fwoi mana marulu ono. Ola i le marulu. E le nei taimi o le tai au tu mauingo le tau le soe awa o alang le leili tau. Pua o fwoi nisa vaengo au ki lani nei le tai au. Sfulfitu. Morunga le marulu whamauina mo au ki lani e le so tai au pe au dia awa o pa utimu. Tusa le marulu o nei matai au. Sfulfitu lona mawalunga le vaenga i on tuatu lang le leili asforeile. Sfuluono morunga le malulu fasoron awaola sto nai fasoron awaola nge leile sa awa fo lang de leile so fua lang de leile so luor na yaso o lo mana yatu fa mabonga o mana tu ina mai la vai tau nei temi o le tai a e fie lope ono lo fielo fale lolunga si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tai lolonga. Talanoa ilo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu ama ota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau saonga le mu I taimi o lolonga mamafa, o lo o yo lava lima. Los fulu mala afa wa tea nele tula e valu le levana whanga solo le afa lona lua le talonga semi-final mo le FIFA World Cup lua fe losu male ono le vanga Spain ma falani Spain e lua falani le ai o tulanga na le wo ia ai o le semi-final o whanga solo e le ne foi taimo le tai au a whaina MCA tātou tala mai Samoa sa wha salawina nei le tai au tu wha salawina mo e pia tale tu raise fulu mo le lua le olo le so mar fitu po ana nei mo le sfa ponga o tātou tala mai Samoa le tala valu e le tai au e wha fonga wo e silfia wo wha longolonga wo ulo o le telena me o le tupu I Samoa na wo tu wha fonga o le au te lengana na o fontanga le na whai I Samoa le vaswelen tātou nei se I toe ti mata le upenga ma toe wawai e le taimi e te tala I New Zealand le toe vaita mai na mai ona I whanau mai Samoa a wa te oto leini ona I a inga mani ona tula whono whawai ina I a wane I toe tupu mea na tupu mua I tono ne New Zealand whaia ka kou mea le lei mea le lei ma whaina I to telo istanga te fwoi mana isi matua o le olo o nanaue vaita mai na mai na I whanau so wha moi ana o tō whafunga tu whatatanoanga fwoi ia mariso tamari o le atino I tono whaurulunga mtanga ruenga o whamasinonga. Ia o le atuanga na alfontanga pe ona ia ile nawa yaso ma pai atu ia tātou talo ia. Lal teme to tala I New Zealand lewa noa ia iai on tau tonga le lei ma ni ona whaavai le lei. To ti matalo pe ngam to e baba ai ia awone to tupu mai na vanga a ala va teme e vai tamai na mai nai whanau ma le wha moe ia maru iai nai whanau mo le mana I tonu o le nei tunu o New Zealand o tātou iai. Lua se fulu ma lua le o tea nei, ia lei tu la ai balu. O se mai I la mai mamala whafonga tātou ma whasamo nei tae au. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua longo pua lilo na iolo. O le upu e mafua mai I le maunga olo, na nofo ai to le afoa. O le mafuanga fui leo le whaumi o le ingoa o to le afoa, ia to le afoa na iolo. O le maunga le tasi le awala I lunga. Ai o pualilo o ia lea sa nofo I le maunga, mai ao o na longo mua mo se whaatanganga. O upo e whai se mata upu ua manino ma malama I tangata. E ui na umi o talano ina le mata upu, a o le mea siri ua longo pualilo na iolo. Le ala fo I lea ua langona I le fia, a ua maua se I unga le lei. Ona o le tō whā ma le utanga sa ili malo. Ua longo pua lilo na iolo, manuia lau whāsau saua.
so. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. La boy amusyo so. Bag. On enterprise motor group man ka. O uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whaingadwinga. Ai o akurea fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, pe fa fau lau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lau fale. Fab so ta imai i le living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ilu finance, ele aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 faono, fa valu fa. O valu se lau, 5 faono, fa valu fa. Ua le osa I fala bella ve. Ua le loa le mea fai. O le friendly loans le aua unaga e fai. Mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans mo no ngā tupe, tuatusi, Lua Fitu D, Waiprera Avenue, Henderson. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaati nui na o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua unga o le kanesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha sao I naiola. A maua lola pusa. Ai, so lua se fulma le iwa miro jolo talo le tula e iwa le tautua ma arwini Samoa le mo se mano ma le whianga konsula se eo before 11 aso pe au lia wha whianga ma le Oats Band le taimo le tai au malo se fua kia ora, good morning. Ita
Radio Samoa. Tātou ni Spotify umarunga o le awala nei fo tai au fau au tātou iai le toe se 10 minuti o le taimi whātunanga ina mo le semi-final o whanga solo e le wā Spain ma wharani o tu mau ai Spain e lua wharani le ai so e le lopo la misikai mi whapopo minuti whape 5 le taimi ai alo ia mo le tālonga iwa 10 minuti le oko iwa ia ona umalolo le taimi na ia o ngā Abai le pe fiangi mingo ke popo 5 pe o mama e alo ma but looks like too good for Spain le taimi nei o le semi final banga le o Engelani ma Argentina taiao taimi la fo nei taiao lunga la wala to about poloka city bound State Highway 1 around Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose Baga poloka na ne banga o taiao to power banga le mo mai o le city bound sfuruono tato malanga mai sifo anga talonga kilani na Western Springs pasi atu points belia on ramp to power banga le mo le luose fulu southbound or around Lambie Drive adio le link o le southbound State Highway luose fulu southbound State Highway 1 ia malanga mai North Shore seki paling ia tato lunga na wala ile nei taimi o le taiao after bale o le fa manatu Mare tua lalo tal paklame ya o saunga de mo o la fa foi na ta vale saunga de mo pa se lo tono ta vale lo e fa foi na saunga de mo ta vale feo iso se banga na wala e o la fe malanga inga ne yaso o lo o io out of te fa lo longa click X I'm gonna try le potilonga na wala It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX.
Mo manganga mai a puni nei tai au no o se fulu ma le lua minuto lo tora tale o le tula iva la o manga marca i semi final le cafe fe e pe ai for nga o mangi ngor malo Spain in semi final le vai malo Spain a le avela tavale o le tai world no to limited ka u o la fenga luenga na o malo Spain ai fai full service o la tavale ia mo fai warrant of fitness ka ko pumping singe ke le antango fi fo iso nga Victor ala fai lo na vai nga mo mo nei tai Victor malo se fo so ya se fo lo le se fo mo lia o ta vai nei ta fo malo la no sai malo to tua sa mo lo se koinga mo se malo ma sina ma tua malo se lu o ke la voi ma futa me mo lo ta vai no voi singa venga se le mo lo sa ko ina pisira wala ya malo la vale ta te to malo Victor ya le sa so ko Victor e que fio so ko pere ya mo ko ka runga Sek. Wai la au le ke peki ai le World Cup le fangaso. Wai la ona peki. Ya, sami ke aro Messi ya. Argentina. Argentina. Le semi final ka ya. Lo ke lo Spain le ai falang. Le la umar kai mer semi final no peki la through Spain. Fakre kan lo le la au Argentina po e malo le semi final ka ba engana. Ya lo peki la la o ale. Ba ya la au sor. Ya la le champing nga le World Cup le ba ngeno ko defend la ko champing ka sang am. Sek. Ara ngo le me ka mi ki ko de la ko ba. Ya mal jale po juso ne ja ya. Ai lo ta vai mo no a mata tu le mato competizioni ya one gale ya e mata pa o ni masa ya su se ne se ya i va tasi va sala si su ka ko ti solo va sala su te se ne ya fa ngai no airport ka check ya point ya o airport scan to no sta fa le ma pa o tro sa ya ma to con che si LPG lo so di va sala i va se ne a fa le tono con che si ya so fa di so fa si folo o ma fa to mo to lo va ta to che se ne o le mato fa di siliana so ne ai o le mato fa tu si o le tasi di mato lo sta ma ki go di pa si no mato fu service o le tasi di service ya o le listi o le qualificat due inizi to le inizi bolunga pa le list o pa loko nga sa ko le request inicio ya manwe ta to lite a pa pisilo fa le seno lo ka ya mo li ya timu masa vale ya pa sino masul lite ya nga sa ko le a pa pomba filo sa vale to la vea ko ya pa sino masul le seno ne tinta se fa ida ko sa vale a pe sino ma ya nga sa ko le masul skena a pa pe sino o lo sa vale ya mo li se mra sport pa nga masul skena fale seno lo sa ya masul player a los que les solo se vale o le fácil que le voy a más que quiero hacer ya es más fácil que se nos fácil ya fácil que para vale más podemos estar pasado no vamos a hablar con saben que se nos vale la mo TV que se hace caso que se a video como modify ya que se a 4x4 dice para manaya ya upa como fácil asa pe ke wa esa to sta vale ko manga isi me ase si ye so lo o isi ma ko fa de ne si pa pi lo sa ta ta so in lo sa po i lo sa swai pa pi lo sa po ma ko ta vale so lo me si mo o le semi ko ma si lo pen sen a fala se sta sen da ma ko ta vale ole ma to ka to week ko le sa vale ni ya so le 66 men lo le so pa si ne sa la di sa la de gaso ya vini men mato number o iba ru ki fa so do o se so tan mo nga so fo de mato pa ni da o ta si ki suru se o ta pa po wai ki na sa se la un lava sa su bin ma ina sa lo so lo ki sai do ma amale vale ki fa ki sai la lo so ta la de so do ma so finance a fa pe ki wo si fa lo sa ku li ma so ala ni na fa na ba se ni lava na apa pe ai fokasi ya ma ni lenga ke wa me no ki fa fo fa ki me ma ya da me lenga ya pa la ku pa hata fo ya ma to pa ma sa ko ta si ne to ki tu Yokohama fili listo le ki fa kan yunga si era fisilinga ya mai si fa kan ole te ole el high fly mai si fa kan ne kongo fi ki ta se ma la sa a pe que su mai ero lava foi lo que le o que foi a que no le dice amo na fina de ma to mo se stanimo ei
pili mai mata no mea o iwa rupi tasi tolu o runga whare mako a Facebook page maybe mai matou o se funkari tawai so pena mamlo au no te maniero le waso se fo mai mario sa mo whasai. Victor whaftai mo le li poti le nei fo i tai au moni fo i whaiva o le nei fo i aso whakaiso ki kiro whakari se whakari se kamai e ka wo mai nā koa le fia whai se kala o le lewa umale official time ai whiku mingu ke whapopo entry time ia longo winga le koe ongo mingu ke onga mai ane o le fo i o le semi-final ma kua usiu ai malo Spain e ka ilo iai pe ma whai e whalangin koe o mai mingu ke ia ongo ko koe e kuri le lua Spain le iai whatatani mai le si semi-final e ngalani ma Argentina tai au a le wawatu Spain e lua mangi wai ma malo Spain so e oro minu te le iwa sauri mai mo taro fau sunga se uli malau ta mai le peseo to facility pair lo loto la se mo facility lo ko ngai kai au facility de li mo wal tali ma ga mo facility ane pea lo uloto pea isea a ole alofa na mafua aiona o solela tupula mai ia ua ole
Whātalo whātu from Aotearoa, New Zealand, Te Ao Maria. Ele se tio le longa le party forward opportunity ile fa ringo ngona muli nei le Johnny Sila o fa lo ai o le au longa le party o tele atu se fa no se fa nga malo fa pa anga te ia le pa na ilo se fa nga malo fa pa anga te ia ele national ai o fa ri te mai te ulo opportunity ge le wong o le lato mana onga o le ale uli nai fa unga fa le party te ia se fa nga malo ai o le lato mana onga ma feu ia inga fa ngai pulenga o le atele atu se fa ngolango I pati mai inga fatino tel noina I taino ni feu tena inga ele fa ringo ngona mon mulinei le Johnny Sila the RNZ research poll o va yere sa le ngolango le pati le opportunity ile fa tes ma 50% ile to ititi lava ausia le 5% maramia e ulu fa le parlemene se numero palota mo le pati lava ia sa ngoi e wong le Johnny Sila wa fai lo ele mana na o tanga te tilo I se pa anga mos fai nga malo fa pa anga e fe so so ne fa le e tulanga o ye nei fa la utelina tinai ma tu fa te sia tata uma o le fa ringo ngona le jori silo fai lo ai le fa lo ina o le longo mo le party le opportunity te no mai le fa ringo ngona I lo matu ai o le la foi fa ringo ngona le jori silo o va ele ma tu ai palasi pito maulalo le longo ino le party le national te mai ona vele matai pia tu sinave maulu moto tua Christopher Luxon matai tai o le longo ino le national o palasi lalo le luote si male tasi tongi I le luote si male valu te si male 50% I le so o leo fa ringo ngona fa ale Radio New Zealand read research o palasi la vai lalo ba se lango pito vai atu leo le national te mai ona ve Luxon matai tai ai ulai le luafi so fitu Pati le lepa, wa malo si atu le langolango ili tosu mare fa pasene e ulava ina palasi lalo se langolango ili tasi te simale ono tongi telu mai mati. Ile fa tu sisanga al pati ni New Zealand first. O se so ne fa ringo langona tolo si tia le langolango. Ile o te simale iva tongi ma au si ari su tasi te simale le mapasene. Se si itanga le lei tele le telu mai ulai o le luafi so fitu. Pati le Greens, o si tia le langolango ili se fulu te simale tolu pasene act e fitu te simar val pasene o si tia iai le langolango. Ai ora mamafo le mafau I tong tar soi fonga malele mautono manatu winga le mala malam mor fainga malo fa pa anga jang Pasifika wa liliani ori mata upo autu ia fa tulanga le palota jang Pasifika mor fainga palota ni tu sanga. It's fighting on a forward of Ango Tala, the PMN News Horizon Research Pacific Issues Election Survey. Well, Failoi, o Paketi, Nanwenga, Matutongi Mawa, or our Vermafa Tosin and Tele, the Walla, our Palota, Ilato Satali. Ilesa, I leading on a Palota, let's fit to November. Sa fascino fo Ilesa, I leading on I said we tell Patino modifying Amano Sovatasi. Il totelo ilato Satali o Falia, e later Tonu Irpati, the National Act, I New Zealand first. E yeso ato maram angale tanga Pasifika. Alfia ya ilato sa siningia o le fisma le pasero falia o le national. E le mar malama le tanga Pasifika. Ai o le fisma fa pasene fa pena fo ile lato fa longona ile act. Ma le limas mo le pasene e winga ile New Zealand first. O le lepa e foringa mai o tilo e tanga sa siningia favor ile fisma pasene ile lato falia. O le parti le leile la to marmalama jang te Pasifika. So onei ma le parti Maori le te parti Maori ma le Greens. O le parti le leipa e masa ni New Zealand e mafuri ai le palota tanga te Pasifika. O le matau o si o mi ai fatununga mo le ave seo tanga te mosolo o sao ni atu e whamalo sia. O mai alawa no te turi e se tanga te e mo mosolo i leo ngare tonu o le tauranga o Kirani. E pe ona whaari e stau tua lau tele. O taro sanga tu fofonga le tula fono to teu o polo inga o esai por summary offences move on orders amendment bill sa fa longo ni committee o fa msnonga da son 4 o to tele sa fa ya la tu to folo sanga sa te le tula fono o to tu mo tanga lo tele le life wise e fa mo tu yo kilani e lango ina e te maiti tanga ma tu mai la to e mo solo I mangala o to mai tai officer Silly Pam Elgan sa ia longo le Johnny Sila o tilo na fala tonga tangata mo solo o sifi ese mai lo ngara tono ni talanga I mangala o isino fuanga tua oi mai ta wai o leo ese te wai o le fefefe o si o mia ai le sa nyatu e fa mar si o le tu la fono fa ia elka
e leo se no fanga sa ngole mo e mangala mo mo ya yo no winga a fa yo isi no fanga o se atu ngona tele ma o mafo ai lea o le fa tu toina o le fainga malo o ye nei ma le tula fono o sa ni mai e fa mo 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 le nei fon fa tono le taulanga o kilani sa fa ai lo e fitchelo mo le ono tangata e lo sa mo mo de tono ta vale mangala mo paka fa lo to fale ya worry o se tia ilunga mai le numera e ona se la lima se mal tonu sa ya worry to sang tolai ai wo palasi le mai le iva se la fast food sa ya se tema o le to sang mo vai o le tamatai whainga ruenga le life wise ia cat fell e na te sa ilia no whanga le tu mau mo tanga te moe solo sa ia lungo ele le tori sila o le tō tele o istanga tama i le tunu a tō wololofi mai au kilani mai e tā wai o whainga tā te leo nei loina po whea o iei uma o ni se malanga mai Wellingtone ka lai stete rotorua ma Hamiltone o se aonga tūlunga lua sa mō atu whaonga i a device o iPad i tu tono o senga wa lafo i a nei a wala wha teknolosi ai tu e te leo ile penny mani pepa mo ana tamai te aonga la IT i la matanga o le tausanga o le aonga o mata school in New Plymouth sa te ese i a iPad sa mo tamai te aonga tausanga tasi i le tausanga wha sa amtaino se wha te inga mo le vai tuanga tasi o whaia wha unga le aonga e tū mau se i au lia le unga o le tausanga ma toi whai e se wha se ngana o le tamata i ulua aonga Karen Briscoe sa i a longa i le porkalame le checkpoint le Jody Sheila sa ia whai tau wina suenga winga ia awhiang e iai le tilo so i come up o screen o ne masini i le atina ino mafo fotomaiti ma ama te ona la ngani atu kono e winga i le whao ngaingo nei cover o iPads i le aonga wharia Briscoe sa mana tunatu iai pere tawana tu i tamaiti sina malo longa mai le whao ngaino nei device pe o le hase tūlanga o le iai ona o le suenga o se popolenga e si o mea i tu aingoa o onga tamaiti e whao ngai nei ki vaisi po nei masini. I tālonga o le tāmarasanga o tanga poro mamao por kofa to mai ta i New Zealand Women's Golf Open. O le atu e te liu mai ni tau sanga fōtalo mai sifuru tau sanga e le toi whaia. O Dame Lydia Ko o mai alawa na seingia e vema to mai ta i au tua whato sinanga mo le tāmarasanga. O le tāmarasanga o le awhai malai ale Wainui Golf and Function Center i le tui mātua o kilani mai asa sifuru valu e o le asa rusu kasi o mati o le tau sanga fōru afe mare fofitu. Wa langolango ina whaatasi e le tāmarasanga to mai ta i Europa po le Ladies European Tour po le LET ma le tāmarasanga Australasia the WPGA Tour of Australasia o kausa mo mua umia le ipo le tāmarasanga o tanga polo to mai ta i New Zealand ai whātua ase furu lima o tau sanga i le ruafa sumari tolu au tau vai tālonga to mai ta i pole amateur tālonga i tāmarasanga whātai tai i le ruafa sumari lima ma le ruafa sumari ono sa toi manu malo e le tāmarasanga o se tamai tai whātulungaina maulunga i le tanga polo wha professor o le tamai tai e rusu i vitau sanga e pona avema champini tālonga olimpeka i tanga polo tamai tai o le avema tanga tau tū mo le whātusina ina atu tanga te fia i le tālonga e ulava ina avea ma tālonga soka ma tu tālonga au tū ai o le tuno siamani o whata o toina toi atina ai laka pifa te iai stasi o latu tam whanau o avea nei ma tangata momoe o fuina le tōninga uliuli ale All Blacks o le laka pisa momo whata mo i siamani i le tau sanga hawhe varu se lau limas fulu a e leo tātia i lava o na mawhai no whatau te wāma le latu ka sengi o le polo la poko po le soka ai ole tama fo wo fili nei le All Blacks Anton Segner wo toi tu ina ai le kapi le fa fano sia mani ile mai ai ona fa se mai New Zealand nei ma sia mani stam te vo mo tu na mo mitinga le kapi wo fa li Segner o le tari foi tau tanga te lona tu te le man fili le All Blacks e matua mai ai tele wo ia mo ina le ano no ai mana fa li am fe wa ve ai le longa mo ia ma tanga to la tu fa li le mita i a mai fia i le kapi sia mani o le presidente o le kapi sia mani sa so tai mai ate mai tawai o tangata o mai fia le kapi lona tunu wo foina le latu langa malosi o tangata foi so tai atu i ona matua marona ai ngai fai atu o le mea wo ia usia o tilo e se la sanga fa pitoa faria foi sekna e ulava lona tunu e vale le soka e o le ngore All Blacks e matuai fa lo mia tele o matua sekna tosu fului tula sa malanga fa pito mai sia mani mata matai le lu talonga le la tama le fa ngole vasi Wellington mai le no fola o fare leo
le ta'alonga le sa manu malo ia Italia fasu fitu ila su fitu e pe ona tau wino se tama mo le All Blacks le lumai tolu mai ona ta'alo mo le awala o ngā Nelson College whaari e sekna e na te leo tari tonu lava ili te mine ili memoni wa ia au sia e toi whane i antunu o te toi mo le ta ilia ai o le champino le te amresanga soka le rolangi lua whamere le fulu ono Frani se pani Argentina ma Englani o le ata alo mo ta alonga iloi awe sa ilia le champini i le vasfo Frani o lo ta alo ma se pani le tai o Argentina ma Englani ta alo le aso ata au tala nal ni aso ia i wha alo ia te oe ma ia munu i alo waso Faiste fo fuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta fo lo fale. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma wha au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa o e malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango o fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, sua mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whe e alu so oi ai, Mom. E wha alu ai tatou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai wha afufunga fo i. Wala au le au nanga, ale mapu maia, ili o valu so lau. Lua tasi, lua. Tala no i ai, pa aso le mu i ai, e mawai lo o lua fia. O valu se lau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Wala ta maile tu wanga al whanau ia yu lai, au maite mata i leo fuofongia o tapinanga, ale Auckland Zoo, mo le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu i fianga, mata i dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tu tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali i le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa. Te tala mai las farai le tolo yulai, anga i le aso sfulu vali, mai le afo le lima le afi, anga i le afo le valu li po, tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. O Dr. Chen e mawhai of sosoani mo oe i tinga o le tino. A whai e tinga lau tua po lau tuli, e mawhai o ne e susu mai e whaataita i fuole vai fufo, ai e iai o nai ainga. O lo tau sa eilini sa ngā te whaina luenga e sosoani i le whaatawino o loa mo le wha i la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
faita wina le uporpoto na nei tae hao, ma le tusi o fata oto, lona mata upu e se fulu, ma le lima. O le tali filebu, e le liu e se nai leita, a o le upu fati ngā e tupu ai leita. O lau faivao e popoto, e whaafia fia tangata le poto, a ngutu e vale lea luai mai e le balea. O lo i mea malawa fofonga o le li i, o lo matua sila i e a mio le anga ma e a mio le lei. O le lau faiva e maro lo ai o le la au o le ola lea, a o le lau faiva whapio pi o e momo ai le loto. E te atu le vale le awa watu o lonta maa, a o le usiusta i la o inga e whautauta la vaia. O le fale o le a mio tonu le oloa e tele, a o le popuanga wa ia i le i me maua e le wa mio leanga. E whaasara la wina le poto i lau ngutu e poto, ai le whapea loto o e vale lea. O le tauranga e a mio leanga i no sia lea i le li, a o te talo a e a mio sao, o lona lea fia. E ino sia le li i le ala o e a mio leanga, ai alofa o i le o tausi siatu i le a mio tonu. E le anga lea o inga i le o tu le ala, o le ino i lea o inga e o tila maia. O se o li maremala ia, o lo i luma o le li ia, e le sili e anfa pe o loto tangata. E le alo fale tau emu i le awa i atu i ate ia, na te le aru atu i e popoto. O le loto fia, e tupu ai mata fia, a o le loto whano noai mo momo ai le nganga. O le loto o leo o mafo fau, wa sa ili lea i le poto, a o ngutu o e vale lea, wa ai le valea. O aso uma o leo tinga ina, wa le anga ia, a o le loto fia, o le tausa minga, e lea o noa lea. Sili o na leo se mei titi, a o yeile matau i le li, i le o lotele, a o yeile ato tu vale. E sili o na le lei o le whanumanga o la au aina, a o yeile lofa, i le povi ai le whane povi, a o yeile ino. O le tangata lotoa, na te whatu puina le misa, a o le whatu o toa tu le lei a te iel whinaunga. O le ala le pai e tusa mal a i la au tui, a o le ala o ea mio sao, e wha alau le lei ina lea. O le atali poto e wha fia i alta maa, a o le tangata valea, e wha alea o ngaina i lontina. O le valea o le mea e odi ai lea i lea o le isona mafofau. A o le tangata wha utauta, wa safari o ia malea mio sao. E wha alea o ngaina mafofaunga pe ale se filifilinga. Ai wha tu mawina le to tele o whaipule. Olo o iai le fia le tangata i le taliatu o lona ngutu, ma le upu i o naso wa te tau iai, e le leina o maa lea. O le ala o le ola, olo i lunga lea i le wapoto. Ina ia alo e se ai o ia i se ori la lo. E lia ina le li le fane o e wha maurunga, ai wha tu mawina e ele tua oi, o le whawhine o ti lana tane. E ino sia ele li i mafaufaunga o leo wa leanga, ai saona le leo upu matango fie. O leo o mata pepe ane o loa, e whaatinga ina e lona lama ainga, a o le ino i mealofa, e ola oia. E maa natu le loto o le ea meo tonu, ina ia whaise tali, a o ngutu o ea meo leanga, e luai mai ai mea leanga. E ma maole li i ea meo leanga, a e whaafafonga mai o ia te talo, a ea meo tonu. O le malamalama o mata e fia ai le loto, o le tala le lei e lo lolo ai iwi. O le talinga ua whaalongo i le awa inga e olai, e mau le whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea e awa oina, e whaalea o ngaina ia lona lava ola. A o le whaalongo i le awa inga, e maua i le poto. O le matau i le lii, o le awa oina le poto ai, e mua foi le wha maulalo i le via. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mamori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai alingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oso. Sun, fe o kausinga iau makari ila mga iau lau ka valifou. Nabui amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. O uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whaingadwinga. Ai o akurea fiafi o show lau ka mai lunga lawala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ili fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, pe fa lau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lau fale. Fab so ta imai ili living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ili finance, ele ai se deposit. Vili mai loa le living space, ili o valu se lau, lima faono, fa valu fa, o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O ti ngana unifo. Fa wapene loi le Papa Toe Toe Dental. Ma fa ngalo Community Services Card. E se ia ilo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi nifo auroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua fitu valu fa valu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental smile every day. A whatonu le tu lai wa o le solo. Fa mai sa tau su e ni upu. Ona sa ili le taima su e wa ua maua upu ona fatu ai leo langona mamanatu. Ua tusi ai solo ma wha mawina I tono le tusi o le malamalaman tusia. Ele sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. O matua. O le autuna o le tatu solo. O le nei tai au, o lo whaita wina lava le sunga ya Pastor Rolangi. O matua. E pei o le matua moa I lana tolo ai. E le ngole se mea I lana whealua. E pei o le aeto e wa ai mamau. Po ngā whea o le nā lau. E tu sai a te ia, le pō ma le ao. Le timu ia ma le laina, o ona whaiwalo filima, e le manatu o se ti ngā ina, a wai ino I le ola whaia ina. E pei o se leo pō, e whana e lava malama, o tau wha matala le wha le pō. E pupula I le pō atoa, pe o sta malo fa so po moa. E le mo e loa, ai fetolo fa I solo pe o se atu o loa. Au alava ne I o la fa noa, le fuanga o lalo wao. Le whana aue, ia e manatua si lo matua. O tau wata mamai I lona valea. O tau la e mamā I lona ele elea. O lo o tau sei ma le lale lei. Nā fua umatu lava, I le fale tuturu le nei. Si toia ina urutula, ma ona mata tau pula. E whaasia sia I aile no uma, e whaatūrita inafi ma tau feula. O nei lava misiruki, e whai o le fo e ngatā, e tua e lava le la, fo I maila tau sauta, o tau whaavela le saka ngatā. E pei o le taua pe awai mai o sasa ita, e fiu e wha ole, se mali e maia, e walau solo le memita.
O se o tina malana salulima. Fai mai, ua o tinga ina. Alau mai lo te tau tale titi. Ai mo mo e mai le lo matua wa afisi. Sau tā mai. E si rei pia o hoti loa. Wale ese male matua mua. E o fawafta i le tolo ai. Fai mai, e fai ngō fia on whaatonu le valea. Ai aola fefefe bala ai. O ai lai tua ia. E le io o lava le limo le toi ina ia te oe. Talu ana e whanau mai. Wa e iloa sunga foi mai. E si atu, si mai. E a fisi msapasapai. Ai ai sea e au whapea ai. O te ofo ilo lewa ai mai. Wa umau maola o tau mo fai. Ia malo losi maata mamai. A whaila o whainga lea. Sili ai. Ona mato e o i hapai. Ai ole mere te mana o iai. Pangai ngai. O tala ia le lo matua. Matua lava au lo na fuata aua. A vala au mailo o tina. Tu ilalo, wa akili ai lava. Ei, whalongo le lei mai a. Nao le tasi alo so tanga, o lo manava. Ai ke le whaieni tonu o lau tama. O le alofa whaavalea, a o le ola ua le lea. Lilo atu i le wapua nea. Wa pei o se nuu, wa na o ni whaarupenga. Ai ua le toe wa aia ni wavenga. Wa na o avenga. A te le isu e whaarumanga. I upu, i ai, maanga. A wai whaasooanga, whaavuru whala, o ili e lalanga. Ma le mau whaangongo e whaamatala. A tale au e atu, o tau se po. Sunga, o e moe, te ino e. E le ngalo mama. Ta te whai aso e lava. O lo tarita, pe a angi mai le a wha, i lo tina. O na whai foi leo le la a vaunga. Se ia ngoto le la. Talo o whae, ia papa ma mama. Uoi le aio nganga. A o le nei, o nofo le whale tio ata. Ma o wheri uri wai, i luma o le nei whaata. E le o se palapala ai o atingi lima. E le pa u fo ilo tuinga. O le o nofo i te tonu o le ofisa. Moni ai le upo le tamalo o Peritania. Pe sula le laoso, ai fetu u le langoto. Awa a whaatu muria le anganga, ona wheto i lea o le ngangana. E le whaangaloina o rua papa ma mama. O mātua, o na i o mātua. Ua fue si sina, le tei o whanelo e. Ua fue si sina, le tei o whanelo e. O le tau pula pura o le la, ua whai ma ave fe au. Ua sengi ai fo i la ngona, o le tino ma le ma fau fau. Ha o se fai titili fo i o le langi se i fa leo. Mai sona le ngona, o se ave au le sami. Se fuli na mai timuna. E o te mo ngai, ua whai vavale. Ua whaatu seina, i se pepe ua lata whale. Ua le ai ma le moe, i le po atoa. Ua fue si sina, le tai o whanaloa. Sa oa sa mo, fasa i le o
Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Le sakti male au palapala ua vevesi le malo a o yuta ia matua o le neita mai titi o le sakti le wā matua ona whaatonu le tupo le malo ia fita ina ia au mai uma fasioti uma ia toma ai au mai na o tina I taile ai Nama tua whate ia le te malo o iona, ma le whawhine o nema, ina ua lawa aia le os whaia o la ua e fita le malo. Na le fia mana tua le whawhine le saa wanga na whaia I lon tolua. Na tango atu nei le avane le ako kome, le tua I tutonu si ana pepe, ma ia momoe atu lua le waitafe. Na I loa antu le tae le fita. Fika, wawai whawhine la kuli loa whawhine la pue mai le whinge. E tau nu atu le waitafe. Ua ta fea le ato I le waitafe. Ua pua le whawhine ona avele I uta a itai le ai. Ia au whape nei ona ta fea atu nei le tamai titi le nei o li saki tu tonu le ato kome le pepe. Nei loa ane le loo matua whaatau la itu I uta le wā matua. Ona ia vane leo le tamai titi mai a tausi. Ua matua li saki. Ua ele tasi aso ona whape atu leo le loo matua. Li saki. Sa vai oe sia ukama. E ia le mea nge o ke fia ka waku ia ke oe. Ole atina. Vai o ke manga o lava nga e fasioki le fika le nga fasioki lo ukama. Ai mai se o ke manga o nga e fasao inga mai se o ki ngai kai le ngofo anga polonga. A mai nge ka ko ngofo ai. Ole no winga litina ele o so tina. Vai oe. O ke vai aku le isi aso ka fea aku le ako kome le vai kafe. Ia ngau ka ngaku le ila ula au umia ia ile manga ile lauma ia ile ako ilunga le pa umaku. Oi, lo na winga le tina na lauma ia. Oi, ia wala. O manga ko o se kokor mele la laua. Ia nga laua ko ngela la ve ko o la nguku o fa pengila wa. Ka fea ia ke o eli saki. Ia la fa fenga mai la ngau kangwa ku ia fa pela wa ia ku la ia la nguku mafia la lo mai la le lo le aku ngau kangwa lo mai fe ya o li ja kia ngau lo ke le kausio a ku ia kafe aku ai o mo ku ai le anga ke tina le ai mali fo lo loto o le ala mele te mana o te fai mai oi saungi o le poanga nge le kulu o po mao o le asa o le solo fangu ai ke alwa i kai e ke malama lo le kai au
O ka kawanga e lunga le maki e ki e ngaya nga kong ulawa le ngofuanga olo iai polonga le iai si au kinga. Ia ngai maaila ia e ke ilo le leila vale fika e kule ma ila longa maulu. O le fika nga o ke manga o lava lisa ki e fanga longa faku le au. Ia vole leila tulas apa fela pale la veli saki. Le au le nge kasi olo iai malo umanga. Ia au lava nge misi. Ia vole le o fela me tu ele fatu. E ke le lo ala me ku ele faku. Ia ai nei rongi faku. Vai oi, vai le faka. Kilo le le faka. Onga kai le ia le au e fanga le ka nga faka le faka ka nga vale e pola ka makau o le lo fo le me ko ku ele faku. E fa singo lava la au le me ku ele faku. Awanga misi le saki. Tal se furmo le le po. Wa alu sol fo no malanga le saki tai le ai. E malama le tai au. Ia o ta oto le saki lunga le mapu pu sa onyo le afanga. Na fanga le saki misi le au tu le pala lo ulo mali saki u ka wa lo mai fita. Na lilo ya le saki wa mo tau nu le au u ta le lo matua. Oi ka lo fa sia o kamali saki mo kwa e va ve mai wale menga e lo fatina ho unga o i fita le saki o fenga ku ai le au na tu le fatu e fa ve fenga e pepelo vai ai le au le wa fo i mai anga kule faku e koko ale pala longa winga nga kule au le pala li saki male au pala pe ya leilo e falangi me ringa ke le polo ko kongu le se score nge le semi final le ro kamano ri saki me ko le faku au vale pala yo au le me mo to es fulima se fulu Te a ese o le taimi malauta o le lou male fuata ar uti pele ilo uaga ar uti la umana mea se mea aliuvave o le pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua o le lao se imate le matagi oloagi le matagi uatoga pe agi oselai ai fatu sa ute e fai maute ole te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave o le pele ai upuese mate la utupua o te leta uatua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua o moe i le po moe miti o ufoni
So boy radio Samoa mo mana tolo mo mai o nei tai au le lofa malanga le le o tano mo tai le langi a mai anai fa si langa le yan ta o nei tai au yan ta tu fa fo le fa matafi tano po kala mo nei fo I aso fully mo you like o sa ili se samo o e malo wainga o le enterprise model group manukau o lau falta vale fa mo ina le na te le o ta vale matango fi e ma fa na fi fili mai ai telefone so so ani la fingar wenga Fai so sani mo oe, fa mai mo oe telo ta vale. Ya ma fi desta male ta fa ngari le mo oe mala inga lelo suane e le la to tu silima sala wona so mar fitu a Great South Road in Manukau. Ya pe asi lunga la to penga ta fa langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au la to telefoni lese to tongi o Barcelau lima o lua to fa o Barcelau lima o lua to fa. Enterprise Motor Group in Manukau sa ili Fili ma abeloa lau taapali. O e silafia pulenga nu u whaapitanu au ki lani o la taunei e fsosani whaatu la e le tele o fuwhanga a tono pitanu te tasi o le whaatasinga le tele na fia le mano le tanu a malata alo ele mama oe paka fo ele masani na o tatou e eva matafa fawai le vaitaimi o le mafana ia ele ngalo ai ia tatou faltusi le fai porkalame pe o le Regal and Rhyme ia po le no fanga fai telefo ile fai ia vesenga o Zumba ia le tele fifi el telo tatou o nisinei o me alo o faanga yo ina ele tou pulenga no o fa pitunu ma eta i tolu sanga ia ma fatu langa la tou fanga moniso ngaruenga leo le aso o nei o le ala le winga o le tala lo tau fai nei e a fo I fuanga la fa a pulenga no e a fo I e ma fai ona la tau whaonga ina o tupe me siri ona taua ma mo tangata lau tele community a toa tatou ia vano e whaaleo ia paina whaaleo I so langona pia ia se sian akhaveyousay.nz / local board plans e whailoa la ia so whinangalo ai le io o le sarosu tolo you like o te lo vaenga ia e mwhaiona whaaleo I leo tātou tangata community Ani mele le mo pitonu o lo elalam o no fwai. So lelo was siane akhaveyousay.nz / local board plans, local voices, local choices. Awane ngalo le tunu o lo o whaawo pelta to pa o whaapito tato tusi fo inei e lua o le songa ma le wawhilfili. E te mantua fo tusi nei e na o le official radio Samoa e whaitamo e mo e tato tusi na e lua So tusi e na matan whatau mai o fitus futala o leo lo whaawo pelta to pa o whaapitoa. Limas futala, limas fulu songa, limas fulu wawhilfili. Official radio Samoa te mo e numero tolu pa tolu sfulono Hobol Avenue Manukau e leile vave mai. E langa leo lopa le umile whaitatu special na vala wane le telefoni lua no lua tasilima I vatolu. Lua no lua tasilima I vatolu ia pe asesiane le shopradiosamoa.co.nz ia mwhaisa oka awari ngalo le lopa le umile whaitatu special na vave mai numero tolu pa tolu sfulono Hobol Avenue I Manukau. Aware ngalo makaifo le asusane I le asusfulu I vo Iulai I o le Riversdale Reserve Avondale mai le afasfulu le toru le fiafi o le ato e whaial tātou community free lunch te pena umala e la tau nei tātou tamaftanga hot meals and drinks ia food parcels fresh produce and veggies pre-loved clothing shoes and toys ia mavaenga o mana vai foi mo whaungaina I tono mukuka ia matelo isi vaenga e free vaenga ia mo oipe asasiane e le Riversdale Reserve Avondale afos fululua I le tolu I le asusa sa nei so maka le lau kalena o le asusa o sumo mo le lotu tu o le lotu fasasa o Afrikago lunch ma ngai nga okay nga ia so manai na ko ka fu si fuanga ngai vai kai muka ko ye So asala la so nei tu ono tu tai au ia afas fululua ka ko yo lunch ai ka ko yo
ya lai mo food passos ma tulang fa bena pe a sia tu ole Rivers Dairy Reserve ele asa sa nei fa talo fa tu ya Susana the team ma lo lava ma lo nga lui ya mo tara po kala mele lo atu ya ka ko yo sifu ya so ole se o va ya tu pe fo nga mai o tara fa silanga mana nei tai hau of tawi le fo mal temi ya fa mai el tara po kala mele nei fo tai hau fo ya sa mo la tu pele ya amba yelo au va tu ri ma ta o fa tu falta ma no tai hau na mo le se lulu fa te tele lo talo mo ta po inga ma wi la ba ni aso awore ngalo e olo yele lo fo le tu te to lo ina ta to malanga de yaso God bless to fa se po
tasilima iwa tolu a mo. Fatalo fatu from Aotearoa, New Zealand, Teo Maria. Ele se kiole long lang al party forward opportunity. Ele faring on ngona mulinea le Johnny Sila o failo ai. O le long lang al party o tele atu se fa no nga se fa nga malo fa pa anga te ia le lepa. Na ilo se fa nga malo fa pa anga te ia ele national. Ai o fa ali te ma te iulo opportunity gule wong. O le latu mana onga o le ale uli nai fai unga fai le party te ia se fa nga malo. Ai o le atu mana onga ma feu ia inga fa o ngai pulenga o le atele atu se fa lango I parti mai inga fa tino telnoina I taino ni feu tana inga e le fa ringo ngona mun mulinei le Jody Sila the RNZ research poll o va yere sa le lango le parti le opportunity I le fa tes manifitu pasene ile to ititi lava ausia le 5% maramia e ulu fale le parlemene se numero palota mo le parti le vaia sa rongo e wong le Jody Sila wa fai loa le mana na o tanga te tilo I seisi pa anga mos fai ngā malo fa pa anga. E fa so ni fa le le tulanga o ye nei, fa la utelina tinai, ma tu fa te sia tanta uma. O le fa ringola ngona le Jody Sila o fai loa le fa loa ina, o le longolango mo le partia le opportunity, tenu mai le fa ringola ngona I do matu. Ai o le lava foi fa ringola ngona le Jody Sila o va yele matu ai palasi pito maulalo le longolango ino le partia le national, tenu mai ona avele matai pia, tu sinave maulu mato tua Christopher Luxon, matai tai. O le longolango ino le national o palasi lalo le lua tesimale tasi tongi, I le lua simale valu tesimale fitu pasene. I le so oi leo fa ringola ngona fa ale Radio New Zealand Read Research o palasi lava ilalo. Bea se langolango pito vai atu leo le national tenu mai ona ave Luxon matai tai ai ulai ulu afiso fitu. Pati ele leipa, o malo si atu le langolango ili tosu mare fa pasene e ulava ina palasi lalo se langolango ili tasi desimale ono tongi telu mai mati. Ile fa tisisanga al pati ni New Zealand First o so ne fa ringolangona tolu si tia le langolango. Ile o desimale iva tongi ma au si ari su tasi desimale 5%. Se si itanga le lei tele le telu mai ulai o le lua afiso fitu. Pati ele Greens o si tia le langolango ili se fulu desimale 12% act e fitu desimale 20% o si tia iai le langolango. Ai o le mamafo le mafau I tau tāra soi fonga ma le mautono manatu e winga I le mara malama o le whainga malo wha paanga I tangata Pasifika waliri ani o le mata upo au tui e whaatulanga I le palota tangata Pasifika mo le whainga palota le ni tusanga. I te wharingola ngona forward vanga o tala le PMN News Horizon Research Pacific Issues Election Survey o whaelo ai o paketi ngā ruenga ma te tongi maua o le avea ma whaatosi nga tele le wala o le a palota I la tō sa tali I lea sa I li ngola ngona I whainga palota le sfitu November. Sa whaasino fo I lea sa I li ngola ngona I se lui tau patino mo le whainga malo so vatasi. I le tō telo I la tō sa tali o whaalia I le te tonu I le partia le National Act ai Paul New Zealand First. E iei so ato maram angalele I tangata Pasifika. E alfia ia I la tō sa hafsiningia o le fisma le lupa sede o whaalia o le National. I leo maram malama le I tangata Pasifika. Ai o le fisma whapasene whapena fo I le la tō whaalongona I le Act. Ma le 5% e winga I le New Zealand First. O le leipa, e fōringa mai o tilo e tangata sa hafsiningia e feiva I le 5% I lo la tō whaalia o le partia le leila la tō marmalama I tangata Pasifika. So anei ma le partia Maori, le te partia Maori, ma le Greens. O le partia le leipa e masania I New Zealand nei e mafuri ai le palota tangata Pasifika. O le matau o si o miai whatonunga mo le aveseo tangata e mosolo o sao niatu e whamalo sia. O mai alawa na tuturi e se tangata e mosolo I leo ngāra tonu o le tauranga o Kilani e peo na whaari e stau tua lau tele. O tāra sanga tu ufofonga I tūla whono tue teu o polo inga o e sei po le summary offences move on orders amendment bill sa whaalongolongo ni komiti o whaamisnonga da son 4. O tō tele sa whaiala tu tua wholosanga sa te te le tūla whono. O le tautua mo tangata lau tele le Lifewise e whaamautu au Kilani e langolongo ina e te maiti tangata mātua mai la tau e momoe solo I mangala. O le tamai tai officer Silly Pam Elgan
Saya longo le Johnny Sila, o tilo lana whaalabu tonga I tangata mo solo, o sifi ese mai lo ngara tono ni tālanga, I mga ala oi sino whanga tua oi. Mai tā wai, o lea o ese te luai o le fefefe o si o mia ai le sao nyatu, e wha amara si o le tula whono. Whaia alka, e leo se no whanga sao ngale mo e mga ala mo moe, i ono winga, a whaia o isi no whanga, o se atunga nunga tele, ma ua mafo ai lea o le le whatua toina, o le whainga malo o ye nei, ma le tula whono o sao ni mai. E wha maunga muli nei al whono whatono le taulanga e o kilani, sa wha ai loe fitchela mre ono tangata e loa sa mo moi de tono ta avale mga ala mo paka wharo to whale, ya Januari. O si tia ilunga mai le numera e ono se lau lima se male tolu sa ya Januari to sang toluai, ai wa palasi ilalo mai le iwa se lau fast food sa ya September, o le to sanga mo vai. O le tamatai whainga ruenga le life wise ia cat fell. E nā te sa ilia no whanga le tu mau mo tangata moe solo sa ia lunga ele le Johnny Sila. O le tō tele o istangata mai le tunu a tō wanolofi mai au kilani. Mai tā wai o whainga tā te leo nei loina po whea o iei uma. O ni se malanga mai Wellingtone ka lai stete rotorua ma Hamiltone. O se aonga tūlanga lua sa mō moatu whaonga I a device o iPad I tu tono o senga. Walafo I a nei a wala wha teknolosi, ai tu e te liu ile, penny maripepa, moana tamai te aonga la IT. I la matanga o le tausanga o le aonga o Mata School I New Plymouth, sa te ese I a iPad, sa mo tamai te aonga tausanga tasi, I le tausanga wha. Sa amtaino se wha te inga mo le vai tuanga tasi, o whaia wha unga na aonga, e tū mau se I au lia le unga le tausanga, ma toi whaia e se wha se ngana. O le tamata I ulua aonga Karen Briscoe, sa ia longa le porkalame le checkpoint le Johnny Sila. Sa ia whaita wina suenga winga ia afiang e iai le tilo so I come up o screen o ne masini I le atina ino mafo fotamaiti. Ma ama te ona la ngani atu kono e winga. I le whaonga ingo ne cover o iPads I le aonga. Wharia Briscoe, sa mana tunatu iai pere tawana tu I tamaiti sina malo longa mai le whaonga ino ne device pe o le ase tūlanga o le aiai ona o le suenga. O se popolenga e si o mea I tu a ingoa o onga tamaiti e whaonga ai nei te vaisi po nei masini. I tālonga o le tamarasanga o tanga poro mamao por kofa tamata I New Zealand Women's Golf Open. O le atu e te liu mai ni tau sanga fōtelo maris furu tau sanga e le toi whaia. O Dame Lydia Ko, o mai alawa na senior e vema tamata I au tua whato sinanga mo le tamarasanga. O le tamarasanga o le awhaian malai ale Wainui Golf and Function Center, I le tui mātua o kilani mai asa suru valu e o le asa rusu kasi o mati, o le tausanga fōru a whamare whawhitu. Wa langolango ina whaatasi e le tamarasanga tamaitai Europa po le Ladies European Tour po le LET, ma le tamarasanga Australasia, the WPTA Tour of Australasia. O kausa mo mua umia le ipo le tamarasanga o tanga polo tamaitai New Zealand, ai whatua se furu lima o tausanga. I le ruafa sumari tolu au tau vai tālonga tamaitai po le amateur. La tālonga I tamarasanga whātai tai. I le ruafa sumari lima ma le ruafa sumari ono, sa toi manu malo e le tamarasanga o se tamaitai whātulanga ina maulunga I le tanga polo wha professor. O le tamaitai rusu I tausanga e pona avema champini tālonga olimpeka I tanga polo tamaitai. O le avema tangata autu, mo le whātu sina ina ato tangata e fia I le tālonga. E ulawa ina avea ma tālonga soka ma tu tālonga au tu ai o le tuno siamani o fata o toina toi atina ai laka pifa te ia stasi o latu tam whanau o ave nei ma tangata momoe o fuina le toninga o riuli ale All Blacks o le laka pisa momo fata mo I siamani I le tausanga afe varu se lau limas fulu a ele o taita I lava o na mawhai no fata utawama le latu ka sengi o le polo la poko po le soka. Ai o le tamafou, o whiriwhiria nei le All Blacks Anton Segner, o tue ina ai le la kapi le whawhanua siamani. I le mai ai ona wha se mai I New Zealand nei ma siamani o stam talavo mo le tutulia lana moe mikinga le la kapi. O whali e Segner, o le tari foi tau tangata I lona tunu tala mauna whiriwhiria le All Blacks, e matua I mau ai tele. O ia maua ina le ano noa, e manat whalia mwhi au a vea I le langolanga mo ia, ma tangata o lato whalia le mita, I a umai fia I le la kapi siamani. O le presidente o le kapisi amani sa so tai mai ate mai tawai o tangata o mai fia le kapilo na tunu wo foina le latu langa malosi o tangata foi so tai atu yo na mato amro na inga failo atu o le mea wo ia usi o tilo e se la sanga fa pitoa faria foi sekna
e ulava o lona tunu e vale le soka e o le ngore All Blacks e matua i whaalo ngia tele. O mātua sekna e tosu fului tula sa malanga whapito mai si amani e matamatai le ulua i tālonga le la tama le whaingo le vasi o Wellington mai le no fōle o whare o leo le tālonga le sa amani malo ia i taria fasu fitu i le fitu. E pe ona tau wino se tama mo le All Blacks e le rumanai tolu mai ona tālo mo le awala o ngā Nelson College whaari e sekna e nā te leo tari tonu lava i le temine i le memoni wa ia au sia. E toi whane i antunu o te toi mo le ta ilia ai o le champino le te amresanga soka le rolangi lua whamere rufulu ono. Farani se pani Argentina ma Englani o le ata alo mo ta alonga i loi awe sa ilia le champini i le vas fau. Farani o lo ta alo ma se pani le tai aonea o Argentina ma Englani ta alo i le aso ata au. Tala nau ni aso ia i wha alo alo i ati o e mai munu i alo waso. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu